Dire que franga nenda kukasai c'est faux. Juko kukasai kuna kitu. Kama inaanza kwenda kukasai, kama bakasai barabakia kwao. Bakasai na boni bule buwelewele banakuwa nabo kwa budu bantu. Kama walikuwa bantu bakiri, bapasha kurezoner. Chino mbwana kwa tuleta katanga, antuleta buzuri, antuleta vita. Kasai wakira mpasa deja kupumputa matako yake, anza utafuta kwa kwenda. Chino mbwana rezonaki. Chino mbwana nakiri dabo, ya akiri minimum hii ya mtu normal. Nikiwana wele rwakyo. Kama unangara bintu anasemaga bintu anafanyaka. Jono na bena bulolana na Pero Luar. Pero wana raison. Oso na president na Côte d'Ivoire anda kusema vile bamarimu ku Kongo bena niveau ya chini. Yeye una niveau gani? Ha? Armée ya Kongo na bamba ba Rwanda na leta rapport asema aba alituatakia M23 ni banya Rwanda. Majina boyo na manimero matrikile ya armée ya Rwanda yo hii. Chino machisoutenir armée ya Kongo anda kuflate Kagame anasema ba Rwanda mauaji yote kunapita kule ku est. Kama unasikia silo marafungana mle mkikinywa yake ya bubumbafu anasemaga nini? Ni ba militaire congolais. Ma problème yote iko du côté de nos militaires. Chaque katane ba militaire congolais kabe corrompu. Bego na obere ku système gani? Système inaanza Rwanda na kunani? Na Uganda. Tuko ba vrai maître bien diriger Congo. Bon, ça peut filtrer situation. Na ba militaire ba mingi bego nongopa. Kama ana désobéir ma ordre ya Kagame na Museveni, vile ba Rwanda na Buganda basa ko infiltrer armée, bata empoisonner beo watampiga masasi. Na ba militaire congolais mingi bego na kufa kule ku front. Kama anaona kana tumika kazi yake bien, ana repousser ba ennemi. Bana mfanyia renyo banenda kumua. Paka na ba congolais ba jaloux. Mamadou Ndala kabarumua, Didier Tumbashana anaju. Didier Tumba veut participer à la réunion de Bandoki. Pour Babo Mamadou, Djouba Moué Mamadou. Si vous rendez dans les Congolais, Banamoué Mamadou, mouille les zones contrôlées par l'armée congolaise. Na ba chef ya boni banai, ba Didier Tumba. Barko mouille njo ba chef. Est-ce que vous savez que Didier Tumba j'expliquer? Attends, tu n'es qu'à très très galère. Moi je comprends que tu veux venir à Pita. Na ba militaire rwandais mingi kama beko pa pouvoir. Mina ongeaka mina ba militaire congolais. Bwana nyambia sa ula baleta na batia pa ma poste stratégique. Muzee ni Rais Kabila. Ba militaire congolais. Aina sema information bana nyambia ku Rwanda bongo. Ba militaire beno congolais pa le beko bana juaka ke Kabila njaro ka ba rwandais pa ma poste stratégique. Congo est divisé en une zone de protection, de défense. Mais je ne sais pas bien expliquer. Ma zone est divisée comme un ingab, on y a compté ma zone, qui est général, on a une zone fulani. Ku zone ingini na beba katanga yote. On a gardé que les zones, c'est un Rwandais. Mulubumbashi. Ku fashi mwe Rwandais wanakuwa beko pale. Bakutokea ku Rwanda. Na bengine ba militaire banakuwa bishiko banashuka ku Rwanda, banaingia majip, manini, mabis, banenda pale. Mungu infiltré officiellement chino mwanajua. Avenue Kibati. Karibu na Coca-Cola Lubumbashi, mwende mverifia pale barnipa nani message ingine. Ba Rwanda bakutoka ku Rwanda banapandaka Rwanda. Ba militaire. Beko ba mingi, beko ma building pale banakuyaka me banashuka, basha uyala mule building. Beko na ma arme mpaka mule, ma système ya contrôle, ya défense, ya espionnage, beko na mule Lubumbashi. Chino mwanajua. Avenue Kibati karibu na Coca-Cola Lubumbashi. Ile ma building mwangalie pale. Beko building ya ba Rwanda, ba militaire Rwanda. Banashuka kwa Rwanda 2h du matin, 3h du matin. Beko Lubumbashi, Kasai anajua bien de père et de mère. Atatombesa Kabila njo Rwandais yemwe. Ata bakase bero na rombaya. Yote ni nini? Kama bakatange mnalamuka. Sio mtata mjidefendre bakase bero na mifanya. Bala Rwandais njo atamio. Avenue Kibati karibu na Coca-Cola. Mwende mwangale pale. Peko ma building mwa pale. Kuko ba Rwandais ba vrai militaire peko pale. Mnajuaka. Mimi niko na nema, mimi wananiambia kama information mingi. Utanibisha wando verifier.
Pourquoi bantu wananiachaka mwe wote weza sayambo sema hiki na mbingu na bamaleka ku mbingu wote beko d'accord que ou master ata ba congolais bakoka ba baro mubaya ba aventurier ba traître ba donc ba hypocrite ou master anachana ba congolais ba mingi. Mimi napata information ni mubin kondo tu papa Mungu ananipa. Bantu hivi banahesitaka kusema mambo moja hivi, nitafuta mia niambie. Anajua kitafanya eko amtabishaka kesho. Ke Mungu na Barwande mu Lubumbashi, avenue Kibati, karibu na Coca-Cola, mwende mverifie ma building. Batusi Rwande beko ma building mingi, banashuka ku Lubumbashi busiku. Oh! Siku mfite Tanza, njo ba snipers bali. Batatoka pa avenue Kibati, Coca-Cola. Mungu alinipaka neema. Unapokuwa Mungu atamikondana mwe wote wa Kongole na mwe bakatange. Hivi ndio unasema ni jugement déjà. Hii mimi naniambia. Jugement prophétique. Kama mwende kuangalia pa avenue Kibati, kwa karibu na Coca-Cola mu Lubumbashi, ile ma building iko pale. Mungu atasema kama kutumake prophète moi hivi a révéler ce qui est révélé est affaibli. Mulendaka ku vérifier mule, mutakufa kasa banyama mule mu Lubumbashi. Ba snipers benu bego na ba loger kwa Tshisekedi. Mwende mwangalie karibu na Coca-Cola. Mama Mart anacheza role mbaya. Na Fifi Masuka. Kama unakuwa revolution, mtu anafaa kupika fimbo nguvu sana. Heureusement wenyewe watoto walala muritumia ma message. Kile data tutamtia mpeto mushingo, pine tutamchoma. Abakia pale milele na chilombo wake. Siku bitabaponyoka, binanguka chini. Akimbii. Tutamutafuta tena nenda Zambi. Tutatafuta. Fashi yote udata tutamupaka tunaua. Watoto walalaba waniambia niambie pamoja na Jacques Kiabula. Bwana mwafanya video. Jacques Kiabula anamtuma kondola akamuwinde Zobrata. Bwana moyo banamtuma kwa Jacques Kiabula ashakuingia Mzambi mundola. Akamuwinde Zobrata amkamata juu Zobrata eko natukana ba Kiabula. Zobrata tona mitukana. Mimi ni wajibu bali wati. Mimi msiportaka Zobrata na kwa ne tellement sangine toke impoli ni tout ça. Mwanzo uliangalia. Est-ce que ba Zobrata kote banaanza kusemaka? Hata. Kama unaona na bantu saba Zobrata banaanza kusema bana fanya video hata 2 minutes ya 1 minute. Muriangalie mwe ba autorité congolaise mwe bote en général et surtout mwe ba kukatanga. Muriangalie munafanyaka nini ile na bia majimo binaanza kusema. Kama bia majimo binaanza kusema. Babubu banaanza kusema. Bipofu binaanza kuona. Biziwi binaanza sikia. Biwete binaanza tembea. C'est-à-dire muna exagérer. Muna tusemesha na shatu kwanza kusemaka. Munaua Kongo, munaua Okatanga, munaua Lualaba. Unafunga na safari unaenda fanga video mundola. Asema Zobrata wanachambulaka Kiabula ni autorité wetu. Kiabula ni nani? Ni nini mnapenda mwenye kusema notable Katange? Kiabula ni notable Katange wapi? Un vrai notable Katange doit protéger les Katangais d'abord. Je priorité. Selon définition Yangoumie, tu ne peux jamais te frapper la poitrine et t'appeler notable Katangais si tu trempes dans l'injustice. Il travaille pour l'ennemi lui aussi. Notable, oh, niko mundola kwa aéroport. Oh, Zobrata mitakutafuta mimi najua fasi uko. Mtafuta Zobrata. Moi je ne fais pas l'avocat de Zobrata. Ni buwelewele kutoka kwenda utafuta Zobrata Mozambique. Pourquoi moi je changer tabia hii? La meilleure façon de faire taire Zobrata na bantu ba mingi sa shit tu unasema kama natafuta tufunge makinywa yetu mjikomporte bien mtumike bien dans la justice tutacha kusema amupende kwacha mafia roho mbaya bulozi kuua na kuuisha mnapenda kwanza kupanda maavion na ba John Chibangu na mamiotoka ya Katanga mali ya Katanga essence ya Katanga Land Cruiser ya Katanga munenda kuwinda na watoto wa Kongole mwende mbauwe jibu na niambia mwache bulozi mwache buizi. Unafaa vitu gani mwe? Hata hatuwezi kubali ile kitu tukale babumbafu milele juu yenu mwe. Hata na ule mtu kama alienda kule Mozambique
amidanganye mwe wa Congolais kama muna connecté. Mimi niko bien connecté. Ashikwenda mtafuta Zobrata. Bongo. Anaenda kuangalia makazi ya Kiabula. Kiabula cha fungula ma usine Mozambique Ndola. Kiabula cha kununua ma quartier résidentiel. Ashinunue manyumba, ananunua quartier, ma quartier. Oh. Mufungule macho. Ile inchi kama amufinir kubeba bunduki kufanya revolution populaire. Mungu benye maombi yenu yote Mungu ashakuishika, ashakuisikia, makontenera ya maombi yenu yote kwa kumbingu, Mungu unongoja sasa mupite. Mupime tu kadogo tu ka liberation mwe benyewe. Jo mwele maombi yenu yote mshakumbaka, vile tamwangika sasa makontenera. Kutakuwa deluge ku Kongo. Ile mnasomaka mu Biblia itakuwa ni kidogo. Jo mtuona sasa tunakola comme tunakoka tuna nguvu. Tunakoka benye kulala hii miaka yote pourquoi? Aita kata komba mnene vile mune wazia bongo. Mabate nimeko mingi sana. Hakuna mtu atasimama mle mwavenu Lumumba. Mu boulevard Lumumba kwa Lubumbashi bongo. Ila maguvernora mutalamkaka sangile bote wasekimbia. Kiabula anesha kuuza kununua makartier résidentiel Mozambique, parmi lesquels il ma ville à chaque kununua mo peko Lusaka na peko Ndola. Kiabula anesha kuiba franga ya mingi ya lwala ya nani yao Katanga, anesha kufungula ma usine yake kunatumika Mozambique. Mie bananyonesha bien Kiabula ngari Mozambique anenda anashuka kundola. Ana voyager, anenda konana na ba chef coutumier ba Zambien bakaonde. Tuku Kongo tuko na bakaonde, na Mozambique tuko na bakaonde. Sabi Kiabula ni kaonde, anaiba mali ya Lualaba, anaenda kununua manyumba makartier résidentiel kote ya Zambie, na anaenda kuenga maizini yake kote ya Zambie. Juu ya protection, anakalamuka anaenda kuona ba chef coutumier bakaonde. Anabisplike situation, anapatia na franga, batanza kumuprotéger, kumudefendre au cas où qu'on a problème. Inspection, nini, tout ça. Du ba chef na ma inchi ngine wanakuwa na poids. Bakingaria pale dossier, batamudefendre kumbe la gouvernement, nini, tout ça manadanganya. Aiko nenda kuita ma réunion na ba chef coutumier ba Zambien bakaonde. Anesha kukala pale kunaongea na ba chef coutumier bakaonde. Pale beko naongea, peko na bakongole bakaonde banalamuka banentelefone. Aigle, tuko na Kiabula hapa. Ku village ya ba chef coutumier kaonde. Kiabula alikuwa na bo réunion Mozambique na shi tulikuwa pale. Tuko bakaonde ba Kongo. Tulitambuka zamani tulingia Mozambique tusaka ba bibi yetu bakaonde ba Zambien. Batuambia sema kuko réunion mwa ba chef coutumier na mtu mwa mkubwa sana anatokea ku Kongo. Tunaenda kumwona ni Kiabula. Bono ngia mukikaonde pale anakuwa tafuta protection ba chef coutumier Zambien kaonde. Jua nini anisha kuiba franga sana ku le Grand Katanga quoi. Acha kwenda kuuza ma quartier résidentiel. Mtu anaanza saka Kamalondo vile kake kote pa bien kipanda Kamalondo. Wasa kama faire louer manyumba ya ba boss, ba pilote bien na louer mule ba généraux par mois. Ana utaanza kugérer. Unapatia compagnie mois hivi, ndio unabeba gestion ile quartier. Ampuli kipasu ke banenda wana changer. Nini tu saola kwa boss. Ndio una viraka franga yako, mu compte yako kama ni kuseshel, kama tanzo kwa Madagascar, kama ni ku Johannesburg, franga unaingia kule, ushakala kwa Lubumbashi kimya. Jo bintu Kiabula shaka kumfanya mwe matoto akatanga. Kama ni mwanao mabishi. Mimi ile Kongo. Sijue. Ndabishaka sema Aigle kwanza kusemaka. Mwache Buluma. Abaingage mkine na Biblia pakati, bongo. Na Biblia mwenje munainterprete mbaya. Angala Biblia vile bananza kuitumikisha. Beba Biblia du début jusqu'à la fin. Ni kitabu kia loi. La Bible c'est la loi. Mon fils, tu mettras ce livre de la loi devant ta face.
la nuit tout comme le jour. Tu respecteras la loi de peur que l'Éternel puisse te tuer. Tu vas susciter la colère de l'Éternel et chimie à loi. Moi, loi est une batoto alwalaba ndio problème uko nayo. Fifi Masuka asha kubeba alwalaba kakono. Anapasha kwenda wanamkarisha pale. Ndio nini ndio wabo mwizi. Na Fifi Masuka banani tumia message moi hivi. Aigle d'écologie, bonjour aigle d'écologie. Beko na pillé minéré kulwalaba sa vile banawaka bena fungula mai pompi. Ah, unajua sema banyangia mu français mais nous on interpréter. Unajua sema kulwalaba abapende kuorganiser élection mais banatafuta kufanya remaniement lettre ya jana. Ile samira za ma vidéo mu français nous expliquer comment Mouyej banda kumu bloquer Kinshasa. Fifi alipasha kuanguka, mimi nilisema mfrancais, hivi tunasema mswahili. Bananyandikia wako kolwezi. Bakaribu bandani. Banamjua Fifi très bien. Aigle, Fifi va permettre bakasa beko na iba minéré, ça vile banafungulanga mai kupompi. Na unajua sema Fifi acha recevoir lettre depuis le 16 avril. Lettre toka Kinshasa ya remaniement. Masiki kulwalaba abapende organiser élection ya gouverneur wa mupya. Ju kufuatana na loi batoto alwalaba hii ni yenu. Mita ikata nitamitumia mu telefoni yenu mu WhatsApp. Kufuatana na loi, mina répéter tena, c'est très nécessaire. Kama unajua vérité utabeba na shoka na kisu utakomana na nguvu yote. Ni kukosa kujua vérité. Njo munaona wale wa mwizi kile munapasha kubeshimia ni ba satanist. Beba kintu kata bo fukucha mbio sana. Loi inasema kama gouverneur anatoka yeye peke ana démissionner kwa mapenzi yake peke. Ubia mnamubuskule mnamsukuma mnamtoa kwa nguvu. Gouverneur kama anaenda na mfazi wake vice gouverneur anapasha kwenda. Na mfanye nguvu mu 90 jours, 3 mois, miezi 3 isipite. M'organiser élection ya gouverneur mwingine la tengea na taleta nani adjoint wake, vice gouverneur wake mwingine. Yeye mwenye atamchagua kuma election vile bonye ba atapike mtu wake yule mwenye anapenda tu pick. Wanglia wasemaka il va choisir yule mtu atatumika naye. Banafanya maelection wa province nyingine. Jo kuonesha ke mwe mtu kulwalaba mwenje Mungu nabarisha bale ba criminel bote batoka mu Europe. Banakatala kufanya election kwenu. Sasa pale banakatala bitabakia mpaka vile bantu wananyandika jana sa Aigle shituko bandani kwa Fifi Masuka. Fifi Masuka shakota lettre kutokea Kinshasa depuis le 16 avril. Siku anniversaire yangu. Ile lettre au lieu imwambie vile ba organiser ma election kulwalaba hapana bakasema nakatala. Ile lettre inasema nini? Il faut Fifi Masuka afanye nini? Afanye remaniement. Donc Fifi Masuka anabakia sa reine walwalaba ya mtambujaka mais Fifi Masuka banampa pouvoir kwa Chilombo bakasai ba mwizi. Ye a changé ba gouvernement nani ba ministre ba kulwalaba. Afanye remaniement, a créer liste ya sasa, a nommé ba ministre ba provinciaux ba mupya, atoshe ba le bengine. Ayandika tamu kitabu kimoja. Message inasema Fifi eko na ile lettre depuis le 16 avril. Lakini eko nasikia boka. Anashindwa pa kuanzia juu anajua ke italeta vita. Fifi Masuka au lieu ende na Mouyej ba organiser ma élection kulwalaba, vile ba organiser ma élection ma province nyingine Chilombo mwizi na mama yake Marthe. Banapenda Fifi abakie pale, juu anesha kuiba mamiliari asha kupapatia ba famille Etienne. Famille Tshisekedi. Basha kupika kumoa hivi. Depuis le 16 avril, Chilombo alibeba lettre, bale bakasai ba mwizi wa Kinshasa, Katange na kwa yabo. Banampatia Fifi lettre, banamtumia, ya abakie pale en violation de la loi. Mais Fifi afanye nini? A nommé ba ministre provinciaux ba sasa, afukushe bengine.
ayandikwe nulle part. Fifi Maskashapate les lettres depuis le 16 avril. Pourquoi asifanye vile? Bananiambia sima situko bandani. Ni juu eko nongopa. Kama anapima, anashinda pa kuanzia jua nini, anajua ma conséquences. Italeta désordre vite etengia kulala. Mkubwa Mak, tuko na problem mingi sana kote ya Lualaba. Gouvernorat yetu ni ya kufa. Anatafuta bakasai bego na mpuse Fifi Masuka atoshe ba ministre bengine anome bake ba mupya en violation de la loi. Ça n'existe pas dans le livre de la loi. Jua nini, tuko mjungle, aigle, huku Lualaba hakuna loi. La loi n'existe pas au Lualaba. Ça nous énerve nous tous. Nous sommes dans la jungle. Joïl. Comprenez pourquoi Fifi n'a comme problème, Joanini. Pourquoi ba ministre moi provinciaux à mon peine de Fifi? Ben, on me condamné ville qu'on a eu. Exemple, la ministre Moya. Ule Fifi anachukia, ule Fifi apendake kona ni ministre wa mine. Jina yake Jean-Marie Chizainga. Pourquoi Fifi anamchukia? Yana ba ministre ba mingi. Mais pourquoi brusquement Fifi Masuka, gouverneur intérimaire, vice-gouverneur wa Lualaba, hamupendi Jean-Marie Chizainga? Juu Jean-Marie Chizainga ndio ministre wa mamine. Or, bukonvi buko mkongo mzima ni komba ya mamili. Kama nuna Chilombo, anakwakula kukatanga kumitumia na mamilisi. Nijuba mipige ba miuwe, bakase babakie na mamili. Kama nuna mashinda mtosha Fifi Masuka pale, ola pasa kutelemuka na muyeji, jumu yeji na mchakulaka. Gouverneur akianguki anabebaka na mtu wake, visa nenda naye juba organize election. Banabishinda kubifanya bile. Ni juu Fifi Masuka yasha kudeside kubapatia bakasai mamil yenu yote. Katange en general Mulabuki. Kama ni komba, mkwe deja tayari, mwanzo kujitayarisha. Hii problemi inapito Katanga haina secret, mkwe tayari ya kupigana na masashi. Libérez le Katanga. Je m'adresse encore aux militaires katangais. Libérez le Katanga. Mufanye mbio avant que le pire n'arrive. Vos enfants seront esclaves dans leur province. Atupende ligitufiki. Tuko tayari kwenda matribunaux yote. Self-defense. Défends-toi, défends ton précaré. La philosophie américaine nasema defend your turf. Américain kana kufaka pa précaré yake. Kila mtu ana bunduki mjumba. Azo ngam parcelle américain anamwambia manyanga ni ngamba ya bunduki. C'est normal. Parce que là bunduki ni jumba mtu bakufwe. Na ni mzuri kama unabaua, una defender terre yako. Hapana kwenda kubingira bashaka la kumbuzima bena ura kalanga hapo kule wale ndio kubaua njoo mbaya. Hapana kubatake. Tunakatala kwa esclave kwetu. Ba politiciens mbele ba corrompu, akutakuwa ka solution. Et les Katangais et les Kassais de corrompus. Beba bunduki. Nous défendre mwe benyewe. Kama bunduki inaria tu pa. Mutona batikala ma réunion ya bien sasa. Mutakuwa na force. Biote bila mutasema Katanga, Kasai atechika. Hapana baba, shatuna na problem, bari tutuma, mutuache basi mututafutie makamion tuende kwetu, batapanda matren. Twende. Tuweke loi. Unataka kutembea Katanga, hapana westili munakuya. Malwa ya sasa. Na sisi tutaenda Kasai na malwa ya sasa. Tunataka kupendana tu ba Kongolais shibote. Hapana westili. Hii ni style ya esclavage. Hatuna mu 1600 1700. Katala kintu ulalabe. Katange katala. Aina secret. Si tu n'as changer bintu na bunduki kumkono. D'abord tu n'as sonné la loi. Hatuna bantu bukonvi, hatuna ba sauvage. Acha. Ba Amerika sibena bifanya. Putin sibena bifanya. Ba Amerika wali na vile ambassadeur Hussein kupomona. Mara mwaka Gaddafi njani. Nje vile roho monde inatembea. Kama babaye wanakuwa miba mali yenu na bunduki kumkono, mwepo kudefendre terre yenu, unashinda baba bunduki. Hata. Tena mmoja Mungu na droit bakatanga ba mabunduki tena ya mingi. Kila mtu na bunduki mumpango. Krr. Kasumbalesa bebe na minyanganya hivi kwa bakasaya. John Chibangu.
Il m'a dit c'est clair, on a récolté bakasa wote wa mwizi wa Mozambique. Et on a barudisha pale. Ufungule macho. Hii ni Bukomvi ya mabunduki. Basikulanga sana ni Bukomvi ya Mungu alisema tuko bakongole bongo. Ile evangelisme tunakataa. Tutaongea kama mambo Mungu après tujilibere d'abord. Quand on a libéré, ça va cowboy mu Bible, mu film ba cowboy. Pasteur na Bible na bunduki. Anafungula Bible. Anakusomea, on a bunduki anangara pa fenêtre kama indien ba ennemi ba kui. Et Jésus lui dit, anangara pa fenêtre. Dieu benzenu basoka la mkaka. Bena prière bafunga ke macho. Ba cowboy. Bena prière anangara pa fenêtre. Mwe msha lala na mwili na nafsi. Katangela mka. C'est comme ça. Fifi Masuka, Chilombo dans son injustice, anakatala kumtoa. Sasa banatafuta ba micheze mungu lwalaba. Fifi Masuka yuko pale injustement. Banamandika lettre moi depuis le 16 avril bachaka mupa. Ajifanya sasa nje anakuwa president wa Lwalaba, presidente wa Lwalaba. A proclamer liste ya mupya, a nommer banani, ba ministre ba sasa bake, bale mwenye anapenda. Bale bakase wanapenda. Atosha ba bengine. Njoni ni Lwalaba kuko desordre. Ya mingi sana, njua nini? Ba ministre ba mingi abampende Fifi Masuka. Na ba ministre ba mingi barkwaka ba muyeje, wanampenda la ba muyeje ukote. Sasa Fifi Masuka, muni comprendre bien. Ana na pouvoir ya kubatoa. Atana bapenda, atana bachukia bapendi. Ana na pouvoir ya kubatoa. Jua nini? Ye ni vice-gouverneur. Vice-gouverneur, ana na pouvoir. On comprendre pas le Fifi Masuka na limite. Fifi Masuka ni vice-gouverneur. Na yon acheza intérimaire. Pour régler le problème ya Lwalaba, il faut Fifi Masuka na ya toke d'abord, m'organiser ma élection ya mupya. Mais Chilombo na bakasema bage ba 1000 ba shekulera bapendi. Banatafuta bamkanisha Fifi Masuka na nko. Fifi Masuka bebe sasa big ya nommé ba gouverneur ba sasa. Depuis le 16 avril basa mpatele instruction pa papier. Fifi Masuka na shindo pa kwanzia. Juba le ba kulwala bana bapumbafu. Ba ministre ba mingi na biolele barisoma sana beko mu droit yabo. Kufatana na réalité ya terrain. Fifi Masuka karabala sorcière anajua bien. Asa shiku nitapima tu mimi nasoma lista ba gouverneur ba sasa. Abengine mina bafukusha na guerre civile ingia Lwalaba. Comprenez pourquoi le papier et on a un soutien kasha yeka tu. Bakase bana mwambia pima, unaona bakase bakalamushi. Bo basha kuchama kule bana beba katangezi kiwelewele afanye désordre jumu pikana mwe bakatange na bakatange. Itakuwa kesho sema bakandembo na bakarunda na bakachoka bakase basha kuchama. Bana kuandika kikindu cha bongo bana kupa. Fifi Masuka acha kupima kufanya ile vitu bakase bana kupatia. Acha. Secret cha kutoka. Depuis le 16 avril, basa kukupa liste. Utoshe ba gouverneur bengine loi iseme vile. Bongo. Ben on a toléré d'abord pas logo, c'est en dehors de la loi, contre la loi. Qui n'est qui n'a pas sa famille la loi là-bas. Ça fait mouillage moussa mtoa, il faut Fifi Masuka nae à Tok. Organiser l'élection à Mupia, batoto à la là-bas vigilance. Ba ke gouverneur, ba candidat ou le bobe nye ba la peine. Njolo avile na sema. Fifi hawezi kubakia pale. Hauna na droit ya kutosha ministre tel ou nommer mwingine bongo. Kama na pima watoto walalaba beba bunduki. D'ailleurs mtoto wake Rwanda, mtoto wake Fifi Masuka. Rwanda mle mkolwezi. Na ule mtoto naye ni bandi, mtoto mwa Fifi Masuka. Moya ni PD. Eo na vivre kubulaya na mzungu moya vinjo bwana yake. Moya kumle mkolwezi. Ashaka na gang sa watoto Tshisekedi. Eo natembea na ba militaire na ba policier. Kama anakushika sana unamsemaga mama yake, uko journaliste, ubia unamkritikaka Fifi Masuka. Eo na majipa tenda kutembelea kwa nyumba bana kupika kwa presence ya bibi yako. Barenda muso ni kupika journaliste mwa kuoneni wa muso no. Jua nini anafanga memission na critiquer gestion kwa mbaya. Bana mchunga nenda kwa kivi wanamtokela na majibu. Mtoto wa Fifi Masuka, mtoto wa gouverneur babandi. Bana pika
Banenda fasi ingine banaua mtu. Mtoto wa Fifi Masuka shakuwa mtu. Ile dossier shi tutakuja. Ule mtoto wa Fifi Masuka paka tumsambishe yale mtu ashakuwa. Basha msambisha jamais. Matabia mwamba mnako tuleta matabia chele atukukomea na biata. Kikongo kinakuwa kabisa matabia bakatange. Aba kutuzalake china matabia bumbavu vile. Ya bweskrom munapakala maproduit ampendaka kwenda kutumika munapenda kusimama na mapantalon inafika mkivu munani mumakwapa mwabote paka makopo mwabote bakambista atasha utumesha hivi sasa tuambia sana soma masomo kwenda tumika pata salaire yako kwa honnête c'est ça un Katangais d'origine unakukala na bantu mki republique ya Mali matabia mabugumbafu kwa hiyo Katanga inakuwa tuingirie plus na baba kasema na kwa hapo c'est fini. Tutakuria mavi kama mfanya attention. Mutakuria mavi Katangais. Mujilibere. Fifi Masuka ko mukomba. Bukonvi na ministre wa mine. Pourquoi na matake ministre wa mine? Anapenda yanzo contrôler ma mine. Na le ministre wa mine ni mtu anampenda wala ke muyaji. Yeye na Fifi Masuka courant ipitake bien. Ça Fifi Masuka et on a fait par tous les moyens. A fait nini? A mu piéger le ministre de mine. Ba mu toshe tu kazi. Jubo na bakasai ba yoke po Katange nyama. Ula tikala pale on a vura ma 5000 yake bakasai ba bebe biote na Fifi Masuka lwa kenda vula mamango mu nyumba ba Tshisekedi ba bebe lwa la ba yote ba tu tourner chitu ke ba tumwa. Njo kombeko pale. Kama nasikia sema kulwalaba kuko komba entre Fifi Masuka na Chizainga njoi. Ewa na mkomalisha Chizainga je. Ewa netilize kabwana kama hivyo kakikandembo. Jina yake ka John Ntoka Kasongo Dilamono. Kanatumikaka kwa Fifi Masuka mu bureau. Mule mki building kyabo kya gouverneur kyo kinene. Muko bureau ya Fifi kule. Murwana mabiro ya muyeji shija kama bantu bena tumika mbio basa funga milango na kuko ba ministre tofauti beko kule na bo. So Fifi Masuka kwa kote yake ena tumika na katibu kamwa hivi ka John Ntoka Kasongo Dilamono. Nika nani? Nika assistant conseiller. Kisha tena nika directeur de cabinet ya Fifi Masuka. Njaka Fifi Masuka est utilisé par tous les moyens. Kana tambukaka kana toka mu couloir kanenda kuingia mu bureau ya ministre de mine wa province Jean-Marie Chizainga. Keko na violer loi. Bitu bingine na kesho kwenda nataka kufanya mu bureau ya Chizainga, ubia kubisema ko kanenda kalake kanengia. Kana fanya mabeti jwa nini? Ba muteke John Chinani, Jean-Marie Chizainga jwa kipime kusema bapeleke maraporo kunini kwa Bachirombo. Ba mutoshe. Comme ça baba tiele ministère ya mine. Jo ba payer sasa vile nafaa. Jo combat contre Fifi Masuka na Jean-Marie Chizainga. Jean-Marie Chizainga alijiplendre, arandika lettre moja hivi, mtuma Kinshasa. Yoi. Page ya kwanza. Ya pili. Ya tatu. Ya ili. Anajiplendre comportement ya Fifi Masuka, eko natuma kale ka John Ntoka Dilamono. Kanesha kumuteka Jean-Marie Chizainga munamna mingi. Kana mungira mu biro. Kama mshikasa kwa problem hivi kulwalaba. Bari ona makamio ya nani ya uranium kama ni 17. Nikale ka John Ntoka Kasongo Dilamono. Joka bebaka makamio mo banadieka pale, banabifinika mahema, banenda kupipika mafoto bongo, iko na uranium. Ni nani? Ni ministre de mine, John Chizainga, ndio atosha uranium. Chizainga laki anata ukura watu. Banaanza enquête pale, papa kwenda verifier. Kale ka John Ntoka Kasongo Dilamono. Joka orchestre ile makamios nani 17. Ile makamios 17. Bo wenye wanajua mwenye nani. Amuna hata uranium. Murwani cobalt. Kana toka ile ka John Ntoka Dilamono. Kana tambuka couloir. Kanda kuingia mu bureau. Ya nani? Ya Jean-Marie Chizainga. Kongo. Kanda kumfuata bwana mwana tupeka mu bureau ya Jean-Marie Chizainga, conseiller. Mmoja wa conseiller ba Jean-Marie Chizainga. Jina yake ni nani? Mijika Mwengo.
Jean Serge Mizika Mwengo. Kale kamuntu wa Fifi Masuka kaenda kumfuata yule bwana Mizika Mwengo. Asema andika rapori ya bongo. Sema ile makamio 17 iko pale muko ni uranium. Ni nani? Ni ministre de mine. Walwalaba Jamari Chizainga jana tosha ma uranium ku fraud. Banandika pale makamio lao inaenda. Jamari lake anata ukura. Anashika paka banaanza kubisema Fifi Masuka lilipaka na franga. Katibu kama mronaka banakaripia avion moi express. Kana pita Lubumbashi mbio kasonda Kinshasa. Banakaripia na maemission katapita kwa television kana pita tonge ni mbio. Mais le problème on là-bas. C'est-à-dire on vole. Dernièrement, si vous avez entendu parler de 17 camions de cobalt, mais on a vérifié. C'était de l'uranium. J'avais 40 ans. Fifi Masuka alkaripia avion express. Bana piqué le coup. Naka John Toka Dilamono ka assistant Fifi Masuka. Fifi Masuka anakata billet, anakapata ile katipu. Hii mambo faut tulalamike nguvu sana. Wende Kinshasa. Banakaripia hotel déjà ku téléphone biote. Banalipa na émission. Jo hata pita pa ma télévision abule. Banachagula ma télévision ile ya nini? Ya show ya Kinshasa. Kama ni kwa sango karipita kale kana kalwala be. Oh, comment la situation là-bas? Non, les choses ne vont mal. Dernièrement, on a vu 17 camions là-bas. De cobalt qu'on a volé, mais nous sommes allés vérifier. Qu'est-ce qu'on va nous nasser? On est du cobalt. C'était de l'uranium. On a comme aba kongole on a bi wele. Bakatange on a bi wele juu ya mali yenu. Kama mfanya attention, mutabaki kama esclave. Les étrangers viendront, batanza kumitilizaka, anaguripa $5, anabeba 5 millions. Anakupiganisha na bandugu yako, banamiacha mbukomvi. Mukalamuki. Shia bakutukomesha vile kwa baba yetu. Surtout la dernière génération de Katangé heureux et debout. Chaque kuchika muntu afasi ngina ni komande mi. Vile baranza tuamiaka kwa mama yetu na babangu munyumba. Jamais. Atoko maskini kwa na kibengo. Bumuntu ni kiburi sana ngino arangara mu likalashi mkiyo. Atachena na franga, personnalité na dignité. Balo la bio mnaba wele. Kongo banabeba kuba Rwanda, Katanga banabeba kuba Kasai, mona fani. Aya. Incha bashenji. Kulo alaba njoko bashenji sasa ba mingi. Basha bagirani kule. Donc mambo mwa mingi aka Kasongo Dilamono kalifanya kanenda kunyanganya gari motoka iko musharge ya ministère de mine ile banabebaka kuba tunaenda kuangalia matravaux yanafanyika munini mu installation koka natoka tu kana yangaraka ile motoka badirisha kukotea Fifi Masuka chapo mtafuta nani Jamari Chizainga na problem ile motoka ifo tuibebe kana toka ka John Toka Kasongo Dilamono kana tambuka kanenda mule kana bebe ile motoka 4x4 ya mamini japo tafuta nini Bukomvi tu kanebeba aba itumikishe kana kwa kuiparkia kote ya Fifi Masuka mu parking mule sasa bakatangi mnaga wele kana acha tu inji kana pika tena bull tafanya nini kanenda kumtosha nani kumudemetre nani muntu wa Chizainga de ses fonctions. Kanenda mule kanafuata ti kaningia mu bureau. Directeur wa cabinet wa Jamari Chizainga. Kona koni ka assistant Fifi Masuka kasa ka directeur wa cabinet. Usana directeur wa cabinet wa vice gouverneur anatambuka couloir anaenda ku démettre de ses fonctions directeur wa cabinet wa ministre des mines. En violation de la loi abifanyika kata. Kana mambo le type kana mwambia ma problème pale kanaita aner kama kanamuteka nini vile banakuwa menye enquête ça fait 5 mois le directeur de cabinet wa Jamari Chizainga eko mu kama ni suspension abamlipa kata franga Jamari Chizainga anasema hii mambo hatuteka hivi banaita ma société civile banaita ma aner
mufanye mankete mulete rapport. Banaleta rapport abaone kitu. Mais banashindwa kumurudisha ule bwana naye kwa kazi. Yeye ça ne va pas. Eko na bibi na batoto 5 mois. Bwana mwe banaita Chisola Kahilu, directeur de cabinet wa Jean-Marie Chizainga, ministre de mines wa Lualaba. Chisola Kahilu kwa kwake ça fait 5 mois. Nana namtoa kazi John Toka Kasongo Dilamono sur base ya bintu existé. Ka John Toka Kasongo Dilamono banafanya kilalo pont à bascule. Hii pont inakuwa inazunguka hivi. Mtezo mnepeleka inazunguka inafanya vitu. Manasa wataweka quelque part. Kolwezi Lualaba ni fasi ya mamili. Panakuwa kama engin lourd. Il faut fanya kilalo kia bien. Kia kuweka maandroit mule ma engin inaenda kutoka kama minere. Il faut ipite pa kilalo mwa kia nguvu kia kizuri. Kufatana na tonnage ya ile ma engin ma camion. Njoka mnafaka kilalo mwa ka fake. Batakakata mu 2 jours, mutakrea ma accident. Nani ule na droit ya ku faire construire pont? Bajenge kilalo ni ministre wa mine, njoko en charge ya ma mine, ni secteur yake. Ana faire fabriquer pont fulani. Banetia quelque part pale. John Toka Kasongo Dilamono. Kamuntu afifi masuka. Kana toka kumatako kuna kawasha. Kana tambuka. Kanenda kwa Chizainga, ministre de mine. Kanenda ngarele kilalo ele. Kana ngarasa no kilalo amuta kitilize. Il faut nite bantu baki inspecter. Kama kina répondre kuma norme. Banakacha. Kana kibeba kile kilalo o akirepondre kuma norme, kana kibeba kanda kitia fasi nyingine. Ole androle basema kilalo tunajifanya ni jabu tia hapa. Kwa kana kibeba kanda tia fasi nyingine kana péage. Bantu bakupita pale kilalo pont beko na lipa franga. Hakuna namna kuitracer. Kana tia mu poche. Na complicité ya nani? Ya Fifi Masuka. Waza bena tumika mkinyama mkimbuzi. Mzungu ataka kama anakuchukia. Mzungu ataka kama anasema aibe. Hapana vile tu unaona Lualaba, vile tu unasoma mapapier. No. Na tuka ba noir, mo ba change. Ces animaux-là ont besoin d'être recolonisés. Miniko sûr. Il a Congo tous qui démarrer. Parmi plan yangu mimi nasemaka il faut kuwa na bazungu ba mwa hivi. Kubitu bingine tutabiconstruire bien avec l'aide des blancs. Tutabalipa. Anasema banakuwa ba boss betu non. Tunabalouer. Tutabalipa. Ba inspecteur ya madouane batufundishe vile douane banagera kaje. Tutabalipa bien. Ba américain, ba suédois, ba canadien, mu domaine ya douane. Ma système ya nguvu ya mumondo wale watu wanakuwa na maîtriser douane yabo. Ni ba américain ni ba nani tutangalia. Tunabaomba taba 30 kwa ku Congo. Anikala mu bureau. Ma ordinateur tunaweka fasi yote internet fasi yote. Eko na kutrain. Ule mzungu eko na kufundisha wewe Congolais. Madone tunaingisha hivi nini tout ça. Metokea na simamaka kule mupomone pale muyenge. Mzungu ataiba imbwa. Mtu washengari nyama pana utumika na bobote. C'est ça l'erreur tulifanya kufukisha ba Belge mapema. Ni kosa nayo. Mukina bakia bashenji. Rudisha bazungu. Comprendre pour ma inchi ngino na bazungu bingari. Basha comprendre que non. Tunabaloué. Anasha banga tu dominer. Kagame anatumika na bazungu. Una Rwanda kana kule. Ba américain mule ba conseiller, ba fulani banenga mabintu, c'est fini. Meshi tu na ba nyangala kata. Abishi ba mkolezi tu kwa ba muvile na Lubumbashi. Ondo tulata nyangala kata mwa toka kumbujimai. Ayona kata télévision. Ayjondola kata na papier. Anakuwa mkolezi mule mnampatia grade, ana contrôler mtu na mzala mcourant. Ichi naribika. Ces individus là bali pasa ni kusikia vile shit kuna bambia. Jaka muntu yenu kajon toka Kasongo Dilamono. Kama na violer loi. Koka nenda kumwingilia paka nani? Jean-Marie Chizainga, ministre de mines Lualaba, mambo yake.
Kena mtafuta na Bukomvi. Fifi Masuka na Katuma. Njoo nini bana tafuta par tous les moyens ba m'écarter Jean-Marie Chizainga ministre wa mine. Boba kwe na nani na pion wabo pale pa ministère ya mine alwalaba njoo sasa bakasai ba shote. Inakuwa sasa Jean-Marie Chizainga ni témoin gênant. Eo nangara bile Fifi Masuka na ka John Tokabe na fana bakasai yelo yake ana fasciste. Yelo yake ni nani muyegiste. Bantu akabila nini. Ashaka la pale ni msekteur yake utamtoa mdesordre. Ile loi tamtosha kumtoa Jean-Marie Chizainga pa kazi. Ifo kujua loi. Ni gouverneur yepeke. Ula rinomaka gouvernement yake. Or Fifi Masuka n'est pas gouverneur full time. Na yeye ni adjoint. Yeye anafanya bu adjoint et bonani bu intérimaire. Yeye ana pouvoir limité. Kama Fifi Masuka kana pouvoir yote full time. Kama mtu wa kwanza kupika kikumba nje ni Jean-Marie Chizainga. Juba bachele ministère ya mine, njoba kasai bata fete, joba taiba kupita nebe unaiba. Jono wabe na mwingilaka paka Jean-Marie Chizainga kumkree problème. Kari mwingila tena dernièrement. Donc koka ningira kwa mbiro nani ya Jean-Marie nani Chizainga. Kaningia tena mkompetence ya Jean-Marie Chizainga. Waza kanatoka konja kama nenda kukabula makare minye sasa. Ministre de mine ni Jean-Marie Chizainga. Yeye kwa nsharja kuangalia makare minye kufuatana na loi. Mtu fulani, mtu gani tutapatia mamine. Société fulani kama inakuwa hata Kinshasa na ituma, banapaswa kumwona ministre de mine alolaba kama anakuwa kulolaba. Hapana, abapitake tena kwa nani? Kwa Jean-Marie Chizainga. Bego nenda kumwona Fifi Masuka na kale ka John Toka Kasongo Dilamono bana mremplacer Jean-Marie Chizainga na nko. Ile tunasema kukoleza sasa mkanai. Ndio bitu binapita kulolaba, ifo mjue. Sasa kesho nasikia watu wanapikana ma revolver kule, bana mpika hata Fifi Masuka na kufa, hapana kuweka kilio. Le mama faut akufa. Ekili abazungu sha utuingia akufa nyangala kata mwa kama nakufa pour que le pays soit sauvé. Hakuna deuil. Mimi naambia kingo kwa mwanzo, mimi nataka niambie kale kababa katakufa ambaye na kalikufa. Fifi na yule unenda atakufa. Hata madawa, yeye na madawa sana. Fifi Masuka na madawa. Yeye na zile madawa tamfanyia nini? Jamais. Devant vendre ça chier, spirituellement éclairé. Dawa katemfa kitata. Na nikendo ile mabironi mimi saa ya mwili unapita mkulwa. Ba mingi mtakufa. Mtapika diarrhée, mtakuwa na crise cardiaque, mtarudi kwa nyumba bana hospitaliser. Ndio mimi sana mama. Niko mu dimension nyingine mimi. Pale mabulo jenu paso tumike, unafunda université, mbona unaenda bakuchanje njoo tumike. Sasa université ndio fanya Pourquoi aller à l'école? Pourquoi aller à l'école comme par exemple quand mon bureau, il faut bawe nkuku, bakupakanya damu. Sasa unaenda masomo gani? Ikala kumbi kwa nyumba, watoto unapeleka masomo zo pakalaka damu nkuku kila siku ti pendant 20 ans. Ndio mbapeleka mon bureau. Ça n'a pas de sens, batu beushi. Ka John Toka Kasongo Dilamono, konja kana kabula sasa manini, makare minier. À l'encontre de la loi. Na bantu bengine bena kafata kana papatia makare minye makop munganda ya pombe katakolo ku Kasulo momo na ekolozi kule kota Kasulo kana buni ya pombe tona bantu bena kafata muko ba John sasa tunatafuta kare minye mushende kule kwa ministre munifate mie minjo mtu wa confiance en mama Fifi Masuka beko na cha ministère de mine bando kafata ko ku Kasulo mumusono ifasho te katabapatia rendez-vous hein kwa samu kinda chizuza kwa sapa telo bando kafata kule kana bapatia bana signer ma papier pale illégalement bantu mingi beko mumamini kule kukulwalaba illégalement jo anini John Toka Kasongo Dilamono njo kazi yake wanafanya na bana kwambia ma depot ya manini ya maminere Kolwezi muzima ishaela ma depot ma minere en violation de la loi. Or que kuko loi mwe nasema minere hapana kuipeleka mu quartier résidentiel ata. Unaenda kuextraire minere yako mu carrière. Avant bakupatie contrat. Ah muzungu, faut bazungu tubarudishe Kongo.
haki ya Mungu. Haki ya Mungu. Nous avons besoin de certains blancs pendant une période de temps. Surtout Congolais. Les Congolais sont des animaux. Ici, na bazungu. Ouais, vivre tout aux États-Unis, Canada, France. 5 ans, kisha kama tunasema ba Congolais ni banyama tana funda je tuko na banyama mingi ndio na pays yake ndaka fashi. Ile sérieux mzungu anakuwa kanayo di. Utaona bali mumba tu. Ego différent na mtu moshi. Mzungu anaenda ku bureau 7h du matin. Company ni yake ni ka société kaka alicréer. Yeye ndio boss. Hakuna mtu anamfanya pression. Hata naishi kunanguka hivi, tuona anatoka baridi ile anaenda mubiro yake acha kuingia wa kwanza. Toute une année. Eko sérieux na business yake personnel. Anasema mtakuwa mkuta mule, uko wapi? Ni kije kamili banakuita. Wako na lofa, wako na retard ni yake ndio boss. Atazo bakia kwa nyumba yake, anacheza na bibi na watoto. Kampani yake itakuwa inatumika. Na anapenda akwe pale. Et on a toqué, on a zunguka mula na mimi. Ça va? Tout va bien? Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Et on a atmosphère moi burafiki na ba travailleurs. Anisha kujua kiko na kama conflit ba travailleurs nini? Jua kueviter. Et on a stratégie yote. Ni nini? Ongea. Wanza ku communiquer na ba travailleurs personnellement. Juu à travers bengine eko na mambo anataka kukwambia mais le patron le kapita ule chef d'équipe wa Rombaya anamblokaka kwa par rapport ya bongo bazungu wanajuaka un bon chef de compagnie atoko ministre bien apana kuchikaka biote bile bana kuandika pa papier pika surprise sama papa mlo makolor na shuka kwa jardin unamkuta dada mwasha kala bula ngura mkate sema kada da joli habari. Ana surtout, oh ministre, mon kala na bien, on va tout bien. Kazi kunaendeka bien. Hakuna ko problème moi hivi. Hauna ko besoin na kitu plainte, tukusaidie, ndio kazi yetu tuko hapa. Ni juu ya kufanya kile mtumike ma condition bien. Hakuna ko kitu na una kia kusema. Kitu kiko na kio personnel kuroho yako. Na mzungu. Ndio na Mungu anataka vitu vingi na maombi, ça ne nécessite pas la prière bongo. Du tiko-tak, fanya vitu vingine hapana atakuomba. Kwenda mpatie yule mama frange kwa maskini, auzie watoto bunga. Hapana sawa Yesu, hapana mambo ya Yesu pale. Mumsaidie franga. Makanisa yengine watakwambia wazungu, acha kuomba. Hakuna prayer leo. Ba maskini mkale kule, mwe barish. Mwandike masheke mbapati. Bakoze bunga, mubaloje. Kunaisha. Kanisa wa American. Direct. Kuna mambo Mungu alisema mwenye bongo. Tuko na ba millionnaire ba mingi muivili yetu. Hatuwezi kuacha wale ba mama beko pale kama ni 7, wale ba papa 8 na wale watoto kama ni 15. Mungu anasema ule mtu yuko touché makayo yule pale. Unaona vile bantu beko namuka, wanashimama. Kila mtu anaenda kwa wale anapenda. Anangata mimi napenda ufii. Comment? Problème ni nini? Mishana na nyumba. Tout ça. Banette agence, mon loger au fil hotel d'abord Léo. Pas le dimanche. Banaka kubeba ka gari ya kupeleka hotel. Hakuna prière mleo fakona jeune. Pasteur anakatala. Il y a de ces histoires qui ne nécessitent pas la prière. Selon l'esprit américain, qui nécessitent l'action directe. Makayo le pale. Mwisha kujua bana soma da fulani besoin na hivi. We are divorcé. Ule ni orphelin. Ou ni hivi, ou kaziri mwisha, eko besoin na hivi, banacha mi présenter ma kesi yako na mapapie kwa na majina. Tuko na barishi mwi kanisa yetu. Mungu asa tu bénir. Nous avons trop de riches dans cette église. Mutende sasa, mumoneshe Mungu wenu. Kimrasikia ka neno na mwekaka muna nani, muna timiza. Unaona kile mzungu la Afrika. Unaona bantu beko na mifia. Kukongo batamikimbia. Bazube na mifia juu bapate baraka. Bashaja sema il y a trop de bénédictions en donnant qu'en recevant. Bantu trop atanza kufia. Na mwenye cheni wangu hapana unabakia bana mifia mi pauvre. Bakupati. Problème ya nyumba pale directement d'abord ampeleka hotel. Anatanda manje kutafuta nyumba. Bana kulipia kila kitu, déjeuner bioto takuria kule, bena kwa kuvisiter nini tout ça. Nyumba inaonekana ma condition banapeleka avance biote.
6 mois anasha kulipia pa kwa boss tu mwa hivi. Ule Mungu alibeniro mkanisa yenu, kampani yake kunatumika. Cho prosperity. Ile mnakaa mnahubiri ya escrow. Kukongama na madrago organique ya kubiri prosperity. Mimi nakataraka. Le pays des escrocs là, amona na sauti ya prosperité bongo. Ile pays yanomaza kubiri d'abord justice, uhaki. Upendo, uhaki, job congolais. Ile inchi, il faut d'abord justice, honnêteté. Apana ma prosperité mo mona nini? Amona na campagne, amona tana maizini. Zona mona nda kuiba. Asa prosperité. Maisha ba prosperité utaona. Bana tafuta ma solution kwa frères et sœurs benu ba mcheche. De 14 à 17 heures bote va va loger, va se résoudre un problème hapo. Bwana yangu una problème. Depuis anatosaka kazi anapima tafuta kazi asipate, ashaka mpesa toke, comportement na changer nini tout ça. Uko sûr quand tunampa kazi atachanger ondo kamlete. Bana mleta pale counseling mkanisa. Kuma bureau ya counseling. Prière kidogo, pia mingi ni counseling. Bani kala na kule kubiro, kukanisa kule kubiro ya ba pasteur, ba ancien. Jésus chaque momba, sema sasa kwenye nini? Mi depuis kazi ni shaka, niko choqué ni. Uko sûr quand tunakupa kazi. Utacha ni tabia yako mbaya. Ya kufuta bangi, kumacha bibi yako, ni mtu za mitacha. Uko sûr. Mitacha. Bitu tu na vivre chez hapa, ba voisin. Anasa mambo ambaye ya mfilme. Pasteur a lancé. Nani atampa mzee kazi? Tu changer ma vie. Hii vie mnasemaka ku sauver ma vie ya batu. Ma vie ya problème yoyi. Boss analamuka. Mimi una campagne. Kesho deja ego nenda kule. Kesho church ni dimanche. Lundi banakupa adresse. Au mshana na transport batatuma Uber. Kama Uber hapana watatumia gari. Unataka na kwa kubeba. Na natuma yako bien pale unaenda. Bana kuangaje pale. Bien. Anakupa nyumba mna makiti nini anakupatia. Ule Amerika Mungu atambenir ule mwenye boss. Comprenez mabaraka mkongo aingi yake. Juba pasteur njoo vrai escroc. Les gens qui nous donnent jamais. Pasteur dans l'état. Quand je coupe directement, pasteur aux États-Unis, on a quoi ma connexion. Pasteur américain, je monte ma connexion. Mukanisa que mon ingénieur ba riche ngapi, ba pauvre ngapi, ba prostituée ngapi, ba mtu ba kila mun aina bele ngamle mukanisa. Beona toa bengina ba toa ke ba negani ma chèque, ba lituma par poste. Pasteur a chaque jour ba boss. Pasteur wa sérieux. Ban éviter quoi ma problème. Pasteur est irréprochable. Comme on a kusema on a sentir que le pasteur utam condamné ko nini ya monaka mbintu ya mshenje. Pasteur ana pratikana mumuteko bana msanctionner aux États-Unis, bana mto. Bana mdefendre hapana simama kumbele, hapana kugusa Biblia kufundisha batu, hapana kuatendre ko nini, hapana participer ku problème ya bureau, hapana nini, bana ndika. Règlement d'ordre intérieur ya church iko. Accompagné na écriture en Bible. Banaanza kupiniraka bantu ta Jésus tche. Bana kuleta un exemple. Monsieur Fulani anaenda kushaka mashamba batu kwa escroquerie nini tout ça. La Bible a traité ça comment? Baritaka ba ancien, barikala, banaomba, banafanya na wewe baneta ba ancien, papa wewe. Tunako défendre, hapana ku représenter cheche yetu. Gusa Bible. Omba vile unapenda wewe peke kwako mnyumba yako. Hapana mjina ya church yetu. Hii church yetu, ana yetu siye, ni ya shibote, me yetu shibote. Il faut opter comme séance, moi, il y a prière, il y a jeûne. Il faut changer les tabia. Il y a 3 ans, il y a mon aka, il y a non, bwana. Je crois que pasteur, tu as un goût sana. Il y a une jeune fille, moi, il y a un maman qui est Congo, pasteur Beno, Pascal Mukuna, ma vidéo, pale, anenda na bewa na kimkono kia maji, ene kia na pakicho.
Mle pays batamibariki hata. Unakoshia mtu mkono pakisha ni nini? Una transmettre énergie négative. Énergie ya busharati. Sasa una créer basharati. Mkanisa yako. Una créer ba escroc. Abaso pendaga kazi, bagenda hapa kuiba franga watu. Una créer ba checouleur. Tu vas nakwambia attention, hapana kuchika mtu anze kuweka kimkono pakisha en désordre. Un vrai chrétien chitika ba mweke mkono en désordre. Na nakatazo. Il faut minapenda. Aba força de mtu. Inakuwa très sérieux, ni problème très sérieux. Ni transmission ya énergie. Il faut mtu le eko exemplaire. Unaenda kwake, unangara bibi yake na batoto vile vile unavivre. Irreprochable. Kama bego na problème na jujaka je bana traitaka je. Pasteur ni mtu. Kama uko problème na bibi yake banaenda kuchamulana kwa Facebook. Banaenda kama balabala bana tupiana mafumbo kwa WhatsApp. Hata bana regla kaje. Bana kwa rapide kuomba pardon na kupromettre mita changer. Na ana changer kama unaona anakuambia ana regretter, ana changer. Job bale bantu Mungu anatafutaka les gens qui regrettent, qui changent. Bana ndio tena mtumikie. Ku Kongo bantu ba regretter. Kama mtu anaenda Canada anauza nyumba alipaga matax, anajifanya pasteur, anesha mabuko ya babibi ba deux. Bibi wa benye bibi wa mzungu. Mtu mweusi. Unamhubiri Yesu, bwana yake ana franga. Anakusikia evangile, sasa frère congolais nitakusaidia. Huko Congolais Kinshasa, mimi niko Congolais wa Brazzaville. Nitakusaidia. Bwana wangu ana franga. Iko mafera na mzungu. Okay. Le mwanamke anaenda kuretirer na franga ya mingi kumupatia le pasteur wenu Congolais. Juma kazi endelee bauze kama ni nini baanze kuduwe masali kama bauze na mabitu bitu. Ule mwanamke anasema ni Yesu ndio ananiingia. Ilikuwa kusaidiana. Pastor na bebe ule mwanamke anatafuta kumfanya bibi amupande na kumupanga banaanza kulala naye. Unaona vitu vingine. Anaribisha ndoa ya watu. Bwana anaanza kuona karakteri ya bibi yake, tabia na changer. Kuverifie na makonti yake mafranga mengine yanatokaka iko nenda wapi? Ni wapi? Pasteur, kanisa kana huko nani? Hii franga yote masomo mnene inaenda kanisa kuna retour. Tukasha kumseduru yule mwanamke, unaona kwa vitu hivi wanakuambia sasa ukilala na mwanamke au lala na mwili bure. Unalala na mwili na nafsi na akili yake. Ndio kwa sababu mwanamke kama tu anakulewa c'est fini. C'est fini. Atakupa tout ce que tu vas demander. Kama ni boss. Ba pasteur wenu basare basha kujuaka. Na madawa. Ba mingi bala madawa pakasumbalesa, mimi najuaka vitu vya mingi. Pale pakasumbalesa unapokuwa pia napitakana na mambo mbaya. Bakasema napapenda njoni. Poko madawa. Pakasumbalesa mtu atakuchanja pa lurimi hivi. Bwana na madawa peroke. Bana pakala pale. Atakuchanja kama ni wapi unaanza kona ya mfumo. Unabeba tu Bible ou devin. Mais quand on unabeba Bible unakuwa prophète. Bana kuchanja pa lurimi unaanza sema anglais. Ile matraki yote na kuyaka ile ya Sud Africain. Unaona mtoto pakasumbalesa ajaendaka fasi ajasomaka anglais. Na bazungu bakikuwa pale hivi banenge basha mchanja da palurimi ya perroquet. Bazungu anasema excuse me, can I ask you a question? Ule petit pakasumbalesa anasema anglais. Yes sir, I'm here. Kanasema anglais très bien. Wale bazungu anawapeleka na hotel manini tout ça banapanda bana na borafiki. Kama anakuwa pakasumbalesa banakatafutaka pakako. Kanaanza na cellulaire. Kanapata mamarsha bazungu hata ba matraka hata ba 15 ba master back. Dawa sorcellerie. Kio nasema na kialoma. Paka pakasumbalesa. Mnajua gapi? Na ba pasteur ni ba mingi. Banatokeka pakasumbalesa. Banatokaka Kipushi, banaingia kasumbalesa, banaingia Zambi, banaka na Bulaya. Ba mingi banaendaka congé, ateko kwa Amerique, Canada, Australie, banaombaka congé.
balenda Congo, abendake Congo kwa ngara mafamilia ya bobule. Banapasha pita pa Kasumbalesa banaongeza ko dose. Ya dawa ya profesi ya bongo, ya parler en langue. Njo banarudi kutafuta na franga momondo. Njo vile mambo yanapita hapa. Na tule tu pasteur tu nini unasema na kwa nikapa Kasumbalesa kipushi na Kasumbalesa. Njo pale. Karenza makopi yake yote. Anaribisha mandoa ku Canada. Pata mafranga alipage matasi kwenda kununua kinyumba makinene kikubwa. Kuna mapiscine, kuna masala moja hivi mnataka nini ya maspa, ya massage, ya vapeur kama ni manini. Ma séance ya prière, chorale ya banamuke mama mtoka ni. Peko ni ngamle mu chambre mule, ma séance ya prière, ndio mona pita adultère. Comme tu as mis ya bamiambia kwa Congo vérité. Muko piscine mule mpango. Kinyumba kinene. Balafungula na mama tela baneka kule ya spa kama ni nini tout ça. Jole banamuke wanaanza kupita kufimbo. Pasteur anafuete sexuellement. Fimbo. Next. Fimbo. Dada kazura na kakalkule na banamuke nabo pasteur na nyumba mnene na visiter pale. Kila fille anataka kumfiancer. Mimi nataka kufiancer. Pasteur ni fiancé mi. Unaenda mwingine anataka kumfiancer. Banakuwa jiretrouver ba mingi akasha promettra kata ba fiancé bote. Asha kulala na ba mingi bote tu pale. Sexuellement transmissible. Ndio unaona binakuwa kutoka sasa kubantu. Asha ulalaka na mia, salalaka na mia, alinitoshaka mimba, misha kutosha mimba mbili. Nini tu sa. Nini, mafranga alipaka matax, mie bugari mshakuisha bwanangu. Jua nini? Mimi msaidiaka franga jarudishaka. Baka na jema sema tuangalie mwenye madossier. Sasa bibeko na president, muko antombolo ku présidence, bana sikilizana bien. Anapika virgule, banda mbewa mu avion présidentiel, bamulucha Congo. Un président qui cautionne la mafia. Bam tubeko yulu, bam pas comme exemplaire. Anarudi, escroc, recherché, wanted. Banamwekea na tapis rouge. Eko kwa hotel ya Kinshasa ma tapis rouge, eko nafanya na ma conférence. Bakanadien banamwonaka Chilomboje. Mutulize shit tu unaongea na watu wanakuambia sababu les Canadiens wanaona que moi kono kwenu na ko présidence, vous êtes des animaux. Chilombo est considéré par le gouvernement canadien comme un criminel. Récidiviste. Je veux dire, la valeur ya président. Nous avons un problème en France. Mi président de la République, nous saidie mon avion yangu, ni ende au Congo, na beko na mona ma télévision. Et on a fait une conférence au nom de Jésus. Liste maba yote mwe mna pasha kujua banda kwa présidence. Ben on considérait que président de Chilombo. Moi va criminel moi boté. J'ai vision va canadien. Kale ka Paul Mukendike local. Mon archive va canadien, c'est un criminel hors la loi, wanted. Mais mon amour berger au Congo, mon amfanya anakuwa na mutu, ena vala na makocha ya mafleury, ena beba na Bible, ena ubiri. Vile munga na militaire président, moi ba Congolais mfungule ro, kama mnamkatala fachi, muta Congo. Mkina hors la loi. Ndio mambo yanapita. Kapeti akipushi na Kasumbalesa ndio ulizo utakwambia. Tuwapetia madawa. Ni historia mrefu tandika kitabu. Anatoka nenda kwa Kongo kukipushi kwa bibi yake anamleta kwa Canada. Kaba nazala na mtoto mmoja pa anapata succès mahubiri yake kutongoza banamke mwaba mingi, anamwona ile bibi yake alienda kuleta kukipushi, anakuwa mbaya. Anaanza tafuta strategie akamtupe kunini ku Kongo. Anamlanga ile bibi asema twende konje. Banabebana pa strategie. Bwasa wanaenda kutembea, wanashuka Mozambique, wanaingilia kule Kasumbalesa tena njoo kwa afika kule anaingilia kwa madao. Baenda kipushi hivi pa, anamwacha mwanamke pale. Kana zunguluke hivi kanambia mwanamke pa, urgence kama nini mimi naenda Canada mitarudi. Kana mwacha. Kama mjua ile ka pasteur kile ka Paul Mukende, je mtakalifanya. Bibi anawakia na mtoto kipushi.
Et na mafamia yake Lubumbashi pale. Asha kubakia kana kule kile. Kama sasa kanarudi ko pegyo kana msabu. Je kulala ba jeune fille ba Kikasai mle mkanisa. Kari frappé ti. Bado wanashanga nyumba. Uni millionnaire hein? Piscine mo malampi no bisigo ninawaka mle piscine. Hein? Ba matérialiste bote bego ni pale. Kari ravager bantu kali atibu muno. Sabi ni ba couleur. Anakuwa na stratégie ya shughuli paka maempo. Madombe na mfanyisha nini ule représenter gouvernement. Unakuwa unapata madona mingi présenter kwa gouvernement. Unaandika tulipata hiki gouvernement atafanya exemption. Hata kulipisha, kanisa walipisha ni gouvernement mpasa kujua. Hapana kuficha. Mtu wa Mungu taficha je? Mtu anakupa don ya motoka mwa ya bei sana. Ndio, attention na makanisa wazungwa. Mzungu ataweza kana kwa toucher mu Saint Esprit na kuangalia hivi. Non. Anakufrape. Pika tu kimotoka kimoja hivi Cadillac. Pasteur mimi naona beba Cadillac ya mwaka ya leo 2022 kwenda ingia Mopanda. Vyote vile mpasa udéclarer pour l'État. Bali ni pas ni don. Ukifika kuesquiver kuficha utakuwa na problem. Ndio mwile État kale kama master ngapana problem ya mambo mwa mingi sana. Mambo eko lukololo vile wanasema sasa Lubumbashi. Karikoka Canada kanenda pake hivi kufikia kwa dada mwa Kikasai. Wane betoabe. Ule dada wa Kikasai kwa marié kwa bwana Mwakatange. Ndio kule balanziaka. Kanikuwa dimanche kutembea bana kipikia Bukari kwa dada wa Kikasai. Alikuwa na jeune fille batoto yake hivi. Bwana Katange, okay, ni nduku na bakaseka wanakutana wanakuwa kama abo communauté. Kananza kulala le mama. Bro yeye kanacheva. Kama ni mataa akasumbaleza kama nini? Kaanza kumfrapper le maire. Le maire anaanza kuibia, akale ka pasteur kene. Avant kakwe même ka pasteur. Kanaanza maevangile pale nini, na kanisa fulani nini, kana toka na le mama. Ula akapokelea. Bwana Katange bleu. Kanisha mama, kanaanza beba fia ole mama. Kanaanza kufrapper tena. Yeye analala na mama na mtoto. Kuko mambo mwa mingi. Ule garçon Paul Mukende hawezi kubeba Bible mu République sayamboliko mule ku ministère tel. Acha jusqu'à nouvel ordre. Mungu atabariki Kongo. Tunapasha tumika na Canada mtupatie madosi ya utipiote. Ndio vile banengaka pays. Abengaka pays na maseke. En faisant cela, na Bible kama unasoma inakwambia nini? Au sauver ba Congolais bure, unajisauver na mwenyewe. Unaona kama unafanya bien vile papa, bana kujaka huko president uko strict, uko sérieux. Hata unakuwa tenté au utafanya. Mimi ndio bana nionaka kwa television misa ya mboni unaleta loi. Ni unasema, kama na bebe jamais. Itaribisha copy yangu. Bani zoe paka vile mimi ndio kia kutraquer wa mwizi. Mimi siwezi kukamata. Ila kusauver na mwenyewe. Même la Bible dit ubiri neno wa Mungu kwa juste en public. Jua nini kama utafanya vibaya Satan atakushinda jua nini utakatala jua nini mimi bananionaka ni unahubiri kama mimi naiba itakuwa mbaya. Tu te sauves et tu sauves beaucoup d'âmes. Quand on a monté na Bible imekumpemea sipendeke bajua sana ubiraka. Jua nafaka ma anapenda kufanya mambo mingi chini. Jua mambo kale kama master kenuka. Kana kulia mama, kana kulia batoto, kana ile jeu sana. Mabugari abantu karisha. Unataka kuacha bibi yako kuni ku Kongo. Unakuwa ukitaka ku Canada unamwacha. Bibi na yeye, unapoiba ikasema wanakuwa ni yeye tatu yake kwa nini? Bibi shaka na ragibu. Anata okura yako subul bwanangu atakuyaka. Bantu sema, bwanangu te kwa aliendaka. Asema yeye ashakwenda ma problem yake ya makazi ya Mungu Canada. Asa tuko na mona na babibi bengine kule. Mshaku divorcer? Hapana. Ma, kama unalala unikala ku Kongo lote. Wewe kunaishi. Master vile una enjoy. Njoo vile. Sasa mimi tenda ku Canada je. Anata hayo vile wananzaka. Njoo bantu kumubeba kumkamata. Chuko resident mu Canada.
Quand on a résidé, ce n'est pas nécessaire que vous ne pas canadienne, non. Quand vous êtes résident ou bien résidente, on a ma papier autorisé au Canada légalement. Nous on a. On a un consulat au Canada quand on a le Bombay chez vous. On va expliquer le problème. Quand tu as un téléphone, tu as un téléphone, qu'on a quoi? Donc, quand on a plan, comme moi, tu as un peu comme moi, quand on a une jeune fille, bazuri, qui kasa yuku, métis, quand ça, ça ne l'est pas. Et on a là, là, banamou, qui est bazuri, bazuri. Au nom de Jésus, ma soeur, on a un peu de métis, on a un peu de au nom de Jésus. Je me laisse dire à chaque bibia, quand on a tout pas. Quand on a joué, quand tu dis que tu as un peu de on a monté à chaise goubir. Mais attends que général de corps d'armée, tu as un bundu qui me canisse. Crac, crac, toc. Je peine de corps ensemble en bois. Nous t'avons fait pasteur Mungier. Bitu hili hapana. Mungu ata una Kongo pour Mungu aibariki. Bongo na bwizi na buloje na zako présidence. Njo lana kuba muno na mle Kongo. On a aidé sa femme. Bantu ba bule njo asadera bibi yake arudi tena Canada. Bibi anafika kuchimbondation basikilizana. Je quand on a un problème, ça c'est mingi, papa. Barba va vivre mon désordre. Pasteur Kani. Anakimbi. Porté disparu. Bibi na funga safari. Anashika sa bwanake Fachibe. Et on va protéger le Congo. Non, Bibi na kukosa uya loi. Kumbi gouvernement canadien na mwangalia. Na nataka kukimbia sababu bwana yake deja shakimbia manyumba yote basha kufunga kwa leta akaanza lipa maimpo kanisa ishakubakia kama watu wengine wanarekipere jo azuma nakana na wao shabu kurekipere vitu sababu kisha kusovea maami ya watu ba mingi escrow ni moya atajuana na Mungu na loi pengine watakirekipere kinaendelea na changer paka manini pale tout ça. Je bibi shikuma asema okay na yeye anaangalia kuna kwa kimya anataka kukimbia naye Mkanada arudi ku Kongo lote. Banda kumbambia kwa rapport. Unaenda wapi? Tunatafuta bwanako auje kule kwa sababu unaenda wapi? Basha kumbloquer bibi yake. Canada. Mais akashutuka. Kana mibiri mwe. Éternel. C'était en ce temps-là. Jésus avait dit mais ça Congo, moi on a quasi mis le pays. Nous avons envoûté sur tous les plans. Je me dis une parenthèse. Tu vois, on attaque à un bon gouvernement, ce petit-là, prison d'abord. Tu vas pas ça tout mon service à sécurité à Congo démocratique, au Canada, on te transférer le dossier. On te élimine à l'Efanyaka. Bah Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, ben on a Chilombo que c'est un aventurier. Il monte à boule. Comment on monte à quoi tout criminel? Bah chaque jour qui on a ma relation avec Kasai, avec présidence, bah on m'a accommodé comme président. Oh qui mouille c'est qui monte toi? Déjà relation entre le Canada et le Nani, le Congo et Chilombo, un obo fixe. Et chimé chaque chouka. A jifiche kwa ta. Ben a dit rumbe wa avion je. On se vend toi ta jo. Pas un avion bien pour banenda ka délégation à 100 personnes. Je me la arenda. Al pendant le Luxembourg comme manager, fanga manager vile. Ça veut dire Congo ni qui fourre tout. Banda murucha Congo. Mobile le monde. Ma prière ya que mikono be na mieux kanilana. Faut kimbi. Jo mambo fifi masuka unafanya kule. Naka John toka Kasongo de la Mono qui onozisha ma cobalt partout ma dépôt à ma minerai na quoi face yote na ma parcelle partout pourtant c'est défendu je ma minerai ngine na quoi na dégager ma na dégager ma force moi chimique ina kwa sur base ma produit moi donc à force de pumzika sana inaleta ma problème à santé. Na ma minerai ngine pa ku extraire banachangana na ma produit moi juu conserver faire kama nini tout ça. Quand on a bien rapporté à bas tout bien na musique, c'est fini.
on a un problème de santé. Comment on a protégé. C'est pourquoi on a un Muzungu, depuis coloniser le Congo belge. Belge a quoi chaka ma mine, n'importe quel on n'enguiame jamais. Parmi mes problèmes, ma dossier à Peleka au tribunal criminel. Joseph Kabila en libéralisant des ordres ma mine. C'est un acte criminel. Moi, j'ai pas vu. Ni crime moi en gouvernement l'état des ordres au Congo, ba Congolais donc corruption à quoi ça mot d'ordre. Akuna élection tout à quoi kanini. On a créé ba bandit ba gangster ba mamine. Je vais on gérer Congo. On a ba militaire babo 500 kila muntu, mwingine ba militaire 20. Mwingine na ba colonel bake, colonel na ba militaire bake kama ni 17. Iko nguvu mufanye loi, batabeba mabunduki bale ba militaire, batatafuta ba uwe gouverneur, ba uwe ba autorité, jo babakia ba comme mamine. Comprenez pourquoi le Congo ordre itakuwa nguvu sana. C'est pourquoi il faut forcément étrangère. Il faut kapata. Le Congo va changer. Il y a 20 ans, il y a Bouizi. Militaire, moi, il y a vite alors, un certain colonel, un certain général. Et qu'on Kambo Veloak, Jogolan Kalak. Colonel Fulani, il y a Kunini Kukolozi. 15 ans. On commence bien Léo. À chaque wina, à chaque fois, on a pour France. Et on a ma bibi rwandaise. On a Boussiko, on a l'état de Mkolozi. Il est ma villa, bien que ma golf, le rwandaise, mais comme on est deux. À chaque fois, on a beaucoup de enfants, il y a vie. On commence bien Léo, c'est ma, de contrôler ma mine. Chaque wina tellement ça, ils vont engager des mercenaires. Même des blancs, des étrangers, des sud-africains. Ils vont engager des mercenaires. Vous n'avez pas vite un an Mkolozi. Qui va commencer la guerre? Vos frères congolais, colossiens. Jean-Nini, tu es venu en tant que nouvellement élu. Tu veux mettre fin à leur système dans lequel ils sont habitués à voler pendant 10 ans. Moi, je pense que tu as la ville. Et le problème au Congo, le problème compliqué. Amout a pas changé Kabila directement. Mon Kabila n'a pas militaire là. Joseph Kabila à lui seul, pas la République. À lui seul. Par chaque bradé mamine à Katanga ya mingi. Mon n'a pas militaire barque personnel va combien? Moi je parle aux militaires congolais, un militaire à 10 000 Kabila on a 10 000 militaires au Kabila. Ils peuvent vous créer une guerre à déstabiliser, mon a kimbia. Comment on a touché comme intérêt. Comprenez pourquoi bale bengini bana mujua bien bana mongopak. On peut faire, mais comment on a réagi? Quand on va guerre civile en groupe ça. Utashanga na mwenye comme présidence kule ku OUA kule ku cité ya nani ya Union africaine batakuingilia batatokea ku Brazzaville bien banatambuka pale na mamoteur boîte ataba 15 toute nationalité confondue na pays na fabrikaka ba mercenaires ba mingi en Afrique c'est l'Afrique du Sud. Quand on a monté à Mozambique, et quand Zimbabwe, à l'Afrique du Sud, on n'a pas de diplôme. Attention. Il est in Chine. Il y a un gars qui a un bari. Ah oui, il y a un mingi sana. Comme piège moya, il faut courage. Il y a bunduki comme kono, je monte à démonter le système machin mais qui a pas. Il y a des militaires. Alors, il y a des Congo qui vont appartenir aux forces armées congolaises, FRDC. Bon, il y a des militaires, il y a individus fulani. Muna kuna nabo, makira le militaire, ou le colonel. Il y a un homme armée nationale. Il y a un monde à raïs. Kama binanza, hasta kusovaka we Congolais, au Katangé, faux. Donc, par pied, Fajamingi. Libération des pays, il faut choc. Clash. Quoi est-ce qu'il y a Je me sauvé Congo. Je parle en fonction à connaissance. Amutendaka kumeza Kabila pale, Moïse pale, Tshisekedi, Fayulu, oh Muzito, Bongo. Bacha me prendre en otage. Gouvernement ça. Ils sont prêts à tout pour garder leurs intérêts. Il faut jouer. J'ai posé la question au Katangé. Moko tout sur moi. Si Katangé, tu as un problème. As-tu un problème?
Est-ce que c'est nécessaire m'organiser conclave au Michidé Madjina Teleme na Pita Bwingi réconciliation katangaise? Banglais m'ont attends, wait a minute. Il est membre tout fatane tout bien. Il n'a pas engagé. A tout un problème. Balouba Manon, on a basanga kolozi, mon problème. Attends. A tout un problème. Quand on a blocage au Congo, de Moïse Katumbi na Kabila. Jota mwe benye wakatanga, taka mamuwaze ko. Mou natale Moïse Katumbi na Kabila, njo ana bloqué nini Katanga. Moi benye njo vile mnasemaka, avant mimi nisemeye. Moi c'est pour raisonner philosophiquement. Hakuna mambo réconciliation katangaise, ni réconciliation deux individus. Kabila na Moïse Katumbi. Bukonvia ba éléphant. Njo nafanya mwe kusa mayani tu, majani, muna ampatia. Ni Kabila na Moïse Katumbi njo wana bloqué Katanga, juu ya ma intérêt yabo minier. Na conflit yabo ni mali yenu mwe wakatange. Bana pigania kukishima ya mali yenu. Na beko na enjoy ile situation. Juu mwemesha kubafanya banakwa ba Mungu. Angala bakatange mingi sema attention mumangale Moïse Katumbi. Taanza mkritike. Umanche chairman. Basha kumiweza très bien. Bantu mingi napana mtaka Kabila déjà on a conscience na grave. Rais, il faut arrêter. Muntu zana mi bloquer. Kama amna démocratie au Congo. Élection na ba contact tena. Batanza wenda kunomana muferme. C'est à cause ya Kabila. Kama alimipenda apasha shimia loi ya pays. Ana na heshima pour le Congo. Eko na heshima minere yake, ya Janet, ya Zoe, mama Sipa, mama Waro. Paka na bibi yake, faut mwanzo angalia ni psychologie. Ule bibi ya Kabila ule bien. Ana mwanamke mwa nani exemplaire atezi kala kwa kufundisha wa Congolais ce qu'il faut faire, non? Ni bibi mbaya. Bibi wa bien. Anapaswa sa maman Antoinette bibi ya Mobutu. Pourquoi la maman Antoinette alikufaka mwe wa Congolais si mnajua? Parce que anaanza kumfanyika Mobutu pression sa yote. Ile sa Mobutu anaanza kukala pakiti sasa butamu. Moma 76, 77, Mobutu a maîtrisé ça Zaïre très bien. Anaanza dictateur, wangufu. Bibi yake Antoinette, une jolie femme, inje na ndani. Alikuwa en conflit na Mobutu kila siku. Acha itabia. Mobutu anaanza kwenda kwa watu. Anaweka état de terreur mkongo, Zaïre. Hélicoptère Puma iyo nenda kubebaka batu. Ba ennemi ya Mobutu kukatanga, kuma nini ba Congo beko na bambana kile ma prison kalikuwa shika ma BCRS sama ANR na leo. Beko na bamba bantu bakamata kwenda batupa fleuve Congo. Kumitupa fleuve Congo, mweka musaka kumitupa. État de terreur. Maman Antoinette alijua bitu bya mingi bwana kanza fanga bibai. Ndio anaanza kumfanya Mobutu terreur. Tushawi. Imaginez-vous, mu 75 76, maman Antoinette anasema tushawi. 10 ans bule Mobutu alikuwa multimillionnaire. Hein? Sasa Kabila 18 ans, Kabila anamshinda na Mobutu franga. Ndio conflit maman Antoinette na Mobutu Seseko. Tushakuwina. Pourquoi on a dû comporter hivi? Kama bantu bakupende, organiser une élection. Mobutu na kaza pende organiser élection. Kama organiser élection ni mara moya bule, jo shituronaka kwa élection mwa Mobutu, atukonaka ingie. Na tukuvotaka mishi kuvota ni kwa mtoto. Nous na watu na tuma drapeau vert, c'est fini. Atukonaka kwa élection mwa Mobutu. Ce pays-là a la malchance. Bantu ba mingi wanakuwa kwa Congo. Anakuwa president, tuko na mkosha kupataka mtu hata anaingia saa mupole. Anakuwa une fois anafika kwa presidence anakuwa ninja. Ndio malchance tuna mkongo. Utaona tatafuta tutawale anze kutuua abakia pale bila. Ngara Chilombo bintu. Chilombo anaanza kufanya mambo sa Mobutu. Textuellement. Hiyo ndio stratégie bakasema ndio Katanga mfanye mamilisi. Atafuta abakia naye par le sang. La malchance. Ndio mtu Mobutu anaanza kufanya. Mobutu akana mabuloko tunaanza kitaka mabuloko ya zero. Mungu watoto bengine
Uliza babako na mamako buloko wa zero ni nini? Bana kukamata kuna kukusambisha. Unapanda helicopter uko Kinshasa, basha kukutupa mu fleuve Congo. Ba politicien katange ba mingi. Njoo Mobutu anabaterrorizaka. Ile sa chombe etat de Katanga na nguko. Mwanzo kulisaka ba bana watamiambia. Haikuwa mambo facilement sima no etat Katanga na nguka ba Katanga manikalo manyumba Mobutu anabeba. Non, Mobutu alibebeba par la terreur. Ule muntu otarikuwa ka secrétaire de nini, ministre wa chombe, ba fulani, unja alikuwa kama ni bourgmestre barikamata bote. Je vais terroriser. Les Katangais sont traumatisés. Mina mbenge mambo kila siku Katangais beko na trauma paka na leo. Aba furaha yake ja provincial. Inakosa ni nini? Ni mkoshi mwa hivi. Mnasemanga mwe banta ma prière. Inakosa ni kisheni kimoa hivi. Il faut kukikata, kudélivrer ba Katangais. Ndio shi tunatafuta kufanya délivrance. Il faut kukatala Katange bamfanyake mutumwa kwabo kwa bantu makabila ingine. Bana bakasa tena banarudi. Banataka kuendelesha ile chaîne ya comprisonnaka bakatange kwabo. Unatakata ile chaîne ni nani? Ni shiba Katange shi mwenyewe. Si tuko kuna bati tunatembea tunaenda kwa nafasi nyingine ni droit. Hatuta negocier na Kasai Bongo. Mwa pale mko mkolezi mwana shikia boka juu amuna komela mule bitu ingine munaona ni normal. Non, mainchi ngine bambebaka bunduki. Akira kwa États-Unis, hakuna mtu atanikondane. Mimi narudi na bunduki. Mimi narudi kuorganiser Bakatanga avec des armes à la main. Laurent Désiré Kabila kama kwa na bunduki kama mtu alienda. Ata. Na Chilombo na vile anaanza. Paka bunduki. Bashikulande. Pakonesha sasa ule mtu anakuya eko prêt à tout. Et on a formé ma milice, maintenant Bakatanga akutaka kitu. Mnazo hey! Hapana kusuzestime. Mtu anapanga armée yake fashi yote. L'autorité katangaise nous naboliza Fifi Masuka. On posait question. Jacques Kiabula, moi on a fait armée quand on a sauvé Katanga. Biwada la bina takule. Bon anapenda wakie mule mabiro, Bakatanga bwana bachinja pale kwa Bakasai. Bobe kwa mbiro na pika na machine. Ah! Jamais de la vie abezufalika. Abezufalika ta. Jo vile Antoinette alikufaka. Deba na bwana yake Mobutu. Tusha wina sana. Acha bu dictateur, acha roho mbaya. Mobutu na anaanza kuuana sana. Kumpazonana sana. Msana sasa bintu vinaanza leo hii. Kukosana na Antoinette munyumba kila siku. Conflit. Mobutu alimpika Antoinette kilato kumimba, alikuwa na mimbo le mama. Paka mambo ya Kongo yenu ile Zaire. Ule mama alikuwa honnête, très belle et honnête. Mobutu anashirika pa mkusema na papa wa Afrika, jaka mpika kilato kumimba, mama anakufa. Anambia baba mavia upeleka ku Suisse nini, c'était trop tard. Ndio Mobutu ndio alikuwa Antoinette. Kama mjua qu'il faut mjue. Antoinette était enceinte. Conflit familial, Mobutu anamupika kilato. Oh! Na mimba kaenda kufa kana ku Suisse. Mama nika ni 70 combien vile? 77, hein? Avant nani première guerre. Avant guerre nani il y a 6 jours. Jando tafuta bobila dawa. Ni histoire mrefu ni le pays ni ma film. Avant bobila dawa alikuwa na mwingine mama 41. Donc Ototo fa long métrage, hivi unapenda ngwe novelas. Maisha Mobutu ni novelas moya bien. Pata wantu watakuexpliquer, hein? Hata Joseph Kabila kama unapenda ufanye enquête. Novelas ingine. Paka vile Mobutu alibeba anavamia mali ya Katanga. Joseph Kabila naye anakuwa anavamia mali ya Katanga. Chilombo naye anakuwa anavamia mali ya Katanga. Bale bantu wana na esprit ya bumuntu. Pour me faire comprendre, mon a organisé une armée. On a sauvé Katanga Bashimiland. Ce sont les hommes d'armes d'origine katangaise. Bashimiland. Erreur Bakatanga bengali na paka na leo. Ni akuwaza que Joseph Kabila ni wabo. Unaona?
Atuseme ni wabo mishibishe mtoto wa Laurent Désiré Kabila ou pas, moi je ne suis pas là-bas. Atani vya kweli ni mtoto wa Kabila. Mais hivi bintu anafanya ana en harmonie avec les Katangais. Un vrai Katangais de cœur et de sang. Ata kama Kabila ndio muzala. Bile bintu anafanya. Joseph Kabila ne s'est pas rangé du côté des Katangais. C'est un anti-katangiste au premier rang. Ata fanatique avec pale utendendo nafanya biote. Amuta arranjaka problème ya Congo. Kama mungu na sentiment. Amuta arranjaka ta. Bazungu basha kujisurpassa. Kana pourquoi bazungu banarranjaka ma problème en pays. Intérêt ya nation. Mieux vaut muntu matu mupike masasi tumufukuje juu tu sauver nation. Hapana muntu mabaki na bra Bukari ku ferme yake nini me Congo baki esclave Kenza. Bazungu hawezi kuchika ile formule. Bazungu wanapreferaka muntu mubaya tumutowe to sauver des millions d'âmes. Moi, mon ma million d'âmes au Congo, vieux yote na bloqué. Votre vie s'est arrêtée à cause d'un ou bien deux, trois individus. C'est-à-dire que ce pays-là, le pays à Bazombi, parle à beaucoup de blancs. On gagne à Bazungu Bamingi, on va dire ni bunduki kaja nini. Bazungu Bamingi bien. Quand on regarde sur le Mbogolo Gunani, l'Union africaine. Jean Bazungu Bananyambia, kuna mambo oh commando non. Pas on a besoin de pita pita. Foutaise. A mwezi kwenda unaona watoto wako na kukufa mnyumba na njala. Ah, Congolais, basi mbeba nafsi. Unaona bibi yako vile kuna kukimbia, aenda kulala na mtu wa franga juu ni député. Paka wale watu wanamfanya mnakuwa baba, baba bibi yenu, benda lala na kwa hotel memling. Wao wanafuata paka na kamera. Na moni yo, okoti, oza mwana desa. Bana njobera, bana mieka baporo chazo lala na bibi yenu. Beba masaji mbafukushe. C'est fini. Muna maba, vous connaissez tout. Atumifundisha kitu. Boyebi makambo nyonso ba Congolais ya mabe bazo salabino. Bazo salabino na nko na arme à la main. Sauf que c'est qui ba bomi yo. Pourquoi bien vous hésiter pour s'organiser na arme pour que bobo mabango. La libération c'est avec les armes. C'est très simple à comprendre. Des gens qui vous ont pris en otage avec les armes à la main. Il faut les faire partir avec les armes à la main. Laurent Désiré Kabila avait compris. Mobutu a pris le pouvoir avec les armes à la main. Il gérait les Congolais, les héros avec les armes à la main. Très cruel, très méchant dictateur. Il a fallu aussi des armes à la main. Jacques Mwendesh. Kabila est aussi venu, paf. Aningé le système. Il a pris le pouvoir naé, bien qu'il militaire. Pression, il n'est pas encore parti. On avait pas qui masque qui en est capable. Le combat est encore là. Distraction de Mingi. Les Katangais n'ont pas de problème. Tout le monde a un problème entre nous. Bali wa kata Katanga en 4 na esprit à division. Kila mtu on a tiré Blangetti de son côté. Joe Bale va diviser Bakatangé na mabe pintu yabo politique pour leurs intérêts politiques. Pale wanakata tu Katanga en 4 me remarquer. Mwezi katumia na retrouver ko Katanga mimi niambia. Anatafunga safari ndio kwa laba ba Muyeje, ba Donachi Mboje, banalamusha batoto banabalipa franga. Uko kwetu kulwa laba tuko bien. Ule mwezi katumia bakile kule. Unaona déjà. C'est fini. Il croit que batatawala milele. Banasabu gele piège bali créer en découpant le Katanga inabafata. Mwezi ne croyait jamais que watampikana kigumba banamwanga nje. Yenjo aliweka ile mouvement pale. Mwezi croyait que atabakia na katnana ni na lwalaba saka empire ka royaume kake. Ça veut dire que très riche en cobalt. Donc atakuya donc multi bana. Atakuwa plus qu'un président du Congo. Moi vraiment mwana chezaka. Ile shimuri chimba ja kutupa morafiki yako. Mungu naye anasusciter. Bantu bengine wanakuwa kukubeba, wanakutosha, wanakutupa paka unatupa mtu mwingine na wewe.
Moïse Katumbi était très puissant, joué à Grand Katanga. Alors le gouverneur de la province pilote. C'est le Katanga qui a propulsé Moïse Katumbi au devant de la scène. Il était le gouverneur le plus populaire. Non pas parce qu'il a beaucoup étudié, parce qu'il a beaucoup d'argent, non. Parce qu'il était à la tête d'une province multiriche. C'est pourquoi Moïse Katumbi a rempli na Kabila au succès. Moïse Katumbi a rempli na matata ponyo au succès. C'est pourquoi on metaka balenda wanikala hivi. Katumbi a na succès au matata ponyo. Élection tu y a bien en 2016. PPRD quand barwa batu bakuwaza bien. Banasikiaka la voix du peuple. On fait la politique, on crée un parti politique, genre tafuta popularité. Na kama on crée un parti politique, ule muntu na popularité karibu yenu, mumusaidie njate ni mutarafle ma voix facilement. Parti politique wanekiraka cha kuwina démocratiquement facilement. Kama mkongo hatuna na mabuchafa chilombolewe. Kama PPRD walikalaka pale Moïse alipasha kupita. Comme dauphin en Kabila. Angalia calendrier ya Congo, akukwake ma complication. Je laisse Bakasai banarudi bote, benarudia panchongo ya Bilole, Moïse anaturudishe, bote arako mikula Moïse Katumbi. Hakuna mambo hapo, oh juif nini tout ça. Élection 2016, pas. Moïse Katumbi alipasha kupita dans 80%. Ya shobu bishia, mwishakulala tumwe bote, sauf Kabila alipasha va protéger. Je ne peux pas ne pas se pas pouvoir. On a vraiment une bachenzi. Ils vont te romper. Automatiquement, ils vont te romper. Moi, je me mets à la place de Moïse Katumbi. Ils vont te romper. Moïse Katumbi va nous condamner. Pourquoi pas Bakatangé d'abord? Je vais aller à Bakasai. Je vais aller à ma liste de Bakasai. Evariste Bochab. Je vais aller à Dauphin en Kabila. Koukasai Evariste Bochab aussi croyait qu'il serait dauphin de Kabila. Kama Koukobanto Armungira Moïse Katumbi Likita, Lingumba, la sorcière, Evariste Bochab, Sami Badibanga, Babrino, Pego Bamingi le Kasai Nabo. Ba sorcière Katanga Barba Mingi, ba sorcière Kasai Barba Mingi, ba Aubin. Aubin Minako Naïs, je ne sais pas quand ba Congo n'abord quand Likita Yab. Barba Mingi. Kabila va troubler. Bien on influencer Kabila. Tout le monde voulait ce que Kabila me choisirait à quoi dauphin. Elle va choisir le dauphin des autres. Si vous regardez le parti politique, moi, on a vu vraiment rapport, moi, on n'a pas ta. Où on a succès dit. Politique, tu ne fais pas tout win facilement, longuement, en tout cas le longuement, donc d'une manière facile. Quand je ma bundu qui et tout ça, Moïse a tu mettais un vrai pion. PPRD, comme un gars n'a nguvu na leo très bien. Kama Kabila bana mheshimiaka. Saka la gueule kuferme yake kimya. Master Bunja anatokea président. Jalousie. Banazo mkomenza Moïse Katumbi bote. Kumulanda Kabila, marapori ya bongo, manini Kabila naye très jaloux, très égoïste. Kama alikuwa président wa bien. Alipasa ça. Président ndio na dernier mot. Non. Tunamisikiliza no ba conseiller bangu naona nini tutafute salama. Umoja na nguvu ya parti politique yetu. Vedette ni nani? Ni huyu. Tumpatie. Ana sekrea Katanga. Katanga ndio anafabrika kabarua. Ni wapale. Tutabeba bien. Là iko nikole. Boni ba sataniste tellement sana. Abakate Congo kote. Oh, il y a une constitution. Pour pas cher kata en 2002. Pourquoi me liacha en 2006 à Mouikate? Comme la constitution en 2006, il a Congo était divisé par 26. Il fallait mon amani. Mon a divisé. À me comprendre pourquoi. Banabebe l'article Banikali a poti, je vais contrôler le Katanga lote, Baïbe. Banamega Moïse Katumbi parle bien à contrôler Katanga dans son entièreté. Banaïba tellement sana. J'ai créé division entre les Katangais à quelques jours
pression inapita kutoka pa pouvoir. Njo Kabila ana ordonné sasa ile loi ku diviser ma province par 26 muitie pale. Mimi nakwambia des sources sûres. Aba ku diviser ke Congo juu ya Congo. Ba diviser ka Congo juu ya Katanga. Plan ba ko ki Congo qui va dire qui tout le reste. Par exemple, Tshisekedi Kasai ya me dire qui to chaque fois Katanga na bo ba PPRD. Bila vyote mtabambia boni Katanga tusha kuipie sana. Bakatange babakie mu confusion, ndio bashikalake fashi moi kutujuger, kuporter plainte. Ukikate sasa. Pale bana kikata automatiquement na bile lingine bikatika tuna na tukula ta. Ndio vile bafanyaka. Na kukata Katanga ni kudiminuer nini popularité à Moïse Katumbi. Le grand Katanga donnait la popularité à Moïse Katumbi. Kama mnakiacha Moïse Katumbi anajifanya opposant wetu. Katanga qui nous portait, c'est fini. Ata tu battre, pas que tu battre. Tu fais nini? Tu me regages. Kata Katanga. Bana kata, baneka papillon babo mu 4 provinces. Angaria. Mimi nimeendea Lualaba, Moïse ne voulait pas que Moïse Katumbi ende kunani. Kutemba kukolozi. Bantu mubalabala Moïse akuye bantu banapenda Moïse Katumbi ende. Moi j'ai des élèves à Kolozi. Nous na batotonga musaba shaba papa. Famille yangu kuno Kolozi, information assure. Bantu mubalabala bana chunga Moïse Katumbi ende. 99% ba Kolozien pour Moïse Katumbi. Mouyej. Aneka ba peperdien ba ba doni chimboje. Ba mu bloquer Katumbi achende kule. Moïse anabeba na Prado anaenda kunya pombe kule kokote ya Lualaba. Kufashima raison de unaka pombe. Anaweka ba petit ba gibier tout ça. Ba dona chimbonjo baka. Moïse Katumbi nous te voulons pas au Lualaba. Ça c'est le wengi. Ça va les bantu babile. Tout aba semer muluga gani. Tout aba défendre muluga gani. Juni ba imbécile ba égoïste. Il ne comprenait pas que Kabila les fragilisait. Kabila a tout en place. Je me suis dit, l'engagement de Bakatangue, je vais piller ça. Je vais faire un dossier. Comme on l'a là, on l'a mami à Msikilizanaki. Tanganyika, na Katanga Msikilizanaki. Vyote waliweka en place sciemment. Na beko nongopa kona Bakatange. Bakale fashi mwa hivi. Baseme kitu kimoja hivi. Désordre fego mingi. Fungula mpompi ya Kasai. Leta Bakasai. Kabila anajua le problème bien Bakasai. Mimi nakwambia bien fungula tu kaya FBI. Ita ba inspecteur américain. CIA ba américain pas bien ile ya corruption. Tu fungule ma dossier ma appel téléphonique. Twende tukule kuma orange yenu kule. Bitu wanongea kwa telefone, ma email banandikiana kama SMS. Utapata bien Kabila anajua bien. Mambo bakaseka oyala mkatanga. Nani atafungula ka tribunal kumfuata Kabila saa ariba mari na bazowe, familia kesha kwa. Hakuna mtu. Basa mi paralysé. Amuna na Bukari, amuna ni moto mba maskini. Paka vile Mobutu alitilizaka bakasayen. Jaka kukaria Bakatange pendant 25 ans. Kabila naye anacha kujua. Aliétudier le kintu sana. Kama mimi nacha kuiba na pie Katanga. Bakasenje watanisaidia kumate Bakatange. Et parmi les plans, fungula mpompe Bakatange. Barudi paka vile banakwa Katanga. Shemani pakele mwamoe. C'est pourquoi je nasema Katange kama kuna gun. Ule Kabila ana sponsor wenu. Ana vile mmoja mtamuita ni bongo mubi pofu. Muko bipofu bien mimi naambia mubebe hii video muangalie bien. Kabila na Moïse Katumbi bekale pale Katange kweli jamais. Bale bantu mubache. Moïse Katumbi kama na tergiverser lewe hii. Anashinda mtoka Chilombo. Eko muma minere na quelque part. Eko muma minere. Très bien.
Kama Moïse Katumbi alikuwa lake pepele. Kama anafanya politique est claire. Ana boka na kitu hata perdre kitu. Mtamnyang'anya manyumba, mtamnyang'anya mamari. Ana na kitu. Pourquoi on hésite? Batamnyang'anya vitu vyake. Koma Kabila anashinda kwenda anakuwa sasa tu nyuki, anajama kunini kuburimbo, bien ndeka anajama kuburimbo. Kwenda anakuwa faible. Batamkamata. Acha kujua bien tôt ou tard. Police internationale pasa mkamata Kabila, problème ya mamine ya Congo, spécialement Katanga. Banani bata mukamatisha un gouvernement responsable. Il itaingia pa pouvoir, haitakuwa na connexion nabo. Inaingia ni peuple, mwanachama peuple congolais, bana voter batu babo. Abata obéir mambo au PPRD. Tunafanya vitu bietu automatiquement. Tunapaswa kubeba mambo ya mamine na rapport mapping. Jo le combat bien atukombanisha. Juu tu ya kufanya nini kutu. Donc, pour éviter, tu vas appeler le tribunal, biko décider à gérer un problème à l'élection yetu. Ku bloquer, bo banze ku beba kakono ba mwizi. Donc ba criminel ba gangster. Bana penda ba bloquer politique ya Congo. Bo banze ku parachutaka ba mwizi babo. Bo banze choisir le président. Ni bukonfu mo ba nguvu sana. Ata 30 ans. Beko na franga, mamina bo ba matumika. Na Tshisekedi nenga mu groupe ba gangster, mutoka na ba gangster ba mingi. Ni combat moi il faut me calculer bien ça. Pour décider, moi on a qu'à perdre. Ceux qui ont peur de perdre quelque chose, ne pas les politiciens mais ne na mamie. Abata penda kukuye désordre le moi mutalamuka jabu te défendre. Bata penda bobo kana bunduki banza kumimate moi kana manyumba. Funga! Unikala manyumba. État de siège. On comprend pourquoi on a fait un état de siège. Njo état de siège. État d'urgence. Naturellement, on a préparé des militaires kassaïens, des policiers kassaïens, dans ma milice, il y a des kassaïens. Ça dit Katanga, mais tu as la marche comme moi, pas. Bakia Mnyomba. Ben capable de militaire, soit à 10 ans, ben les types, ben sataniste. Boka yabo ni kumiona mwa libre, mwa la muka mwa benye comme des citoyens libres, batakimi. Je veux prévenir les qui tu m'appelles, ma kukiwa muriai. Hein? Il faut casser ce mouvement dans l'œuf. Ben on a ma milice, ben on a ma mercenaire babo. C'est pourquoi mes investissements, bah les vendre un extraire ma minéré, ben on a ma mercenaire babo. Mais des sources sur ma militaire va na nyambia. Pourquoi me piquer que coup d'état? Aigle, aina tekete que Kabila on a ma militaire au moins 10 000. A utayo nani atakutirer. On peut le faire, mais a utayo nani ni nduku yako na nani ni eko natumikia l'état. Nanane a servir Kabila. Je piège comme le Congo. Ma militaire congolais on a un bumbafu. 10 000, anasema 1000, 10 000. Vous me faites au papa. Papa moi hivi, un papa sage là qui expliquait qu'il y a quoi une négociation avec Kabila. Le papa nani Fabien Boussonika a déjà fait passer ce papa aux émissions yake. Le papa qui parle lentement, hein, il parle à l'aise, il n'a pas la volubilité, c'est pas que bien pour l'épaule le bas. Le papa a raconté avant que Kabila a jamais akatale kwenda kuruka ma tractation chini. Kabila appelé ma partie politique et on a négocié sous la table. Donc Kabila se préparait déjà qu'il y a un toka par pouvoir. On a tafuta yé anze ko contrôler ou le président takuyak. Ça veut dire que le mutaweka Kabila était déjà préparé et anze ko contrôler. C'est pourquoi ma négociation mingi ranza ko foirer. Parmi ma condition, Kabila ranza pour l'État, on me fait les papas na combien bien. Kabila demandait à ce que à quoi il y a un militaire. Comment il 2000, comment il combien les papas se disent ah
Si nous négocions avec toi, avant une autre élection en 2016-18, Kabila était en négociation avec les politiciens Bamingi. C'était leur secret. Papa Kalei, Kalei, hein? Kalei. Papa Kalei. Si vous connaissez le nom de ce papa-là, écrivez-moi le nom. Papa Kalei. C'est un politicien là. Il parle d'une voix lente. Il était invité un jour à Kinshasa par la femme là qui travaille pour Fabien Xwanik à Kinshasa. Interview, ils étaient assis quelque part là-bas. Le papa, il expliquait complications à pouvoir au Congo. Kabila kupenda kakwenda. Kabila ndio anataka un problème. Parmi ma négociation Kabila anza ko exijaka armée à Congo, mumu pemo ba militaire, moi banque ba mingi. Parce que au président on chaque servir. Au nenda d'ici peu. Angalia dunia mzima président gani kama unafika kufanya un mandat. Batakupa ba militaire ata 1000 ou 2000 bakazikani. C'est une armée dans l'armée. Unaomba jeshi ndani ya jeshi. Hatuwezi kukupatia ile. Ilikuwa parmi ma exigence ya Kabila avant à céder pouvoir. Aina sema oh, naomba. Non, en exiger. Kama mishina na ba militaire wingi autant. Mistacha pouvoir. Papa Kalele. Voilà. Allez sur internet, écrivez Kalele. Ce papa-là, très sage. Il s'appelle Papa Kalele. Quand vous cherchez, il y a de ces vidéos là-bas. Donc, pour avoir une idée, je ne dis pas que c'est la vidéo, mais si vous voulez avoir l'idée de ce papa, attendez, je vous montre une vidéo dans laquelle il est. Et on a ce moment-là. C'est ce papa. C'est le papa Kalele. Ce papa connaît très bien la politique en commençant par Kasavubu, Lumumba, Mobutu, Laurent Désiré Kabila. Il expliquait les derniers jours de Joseph Kabila. Ce papa était dans la réunion avec Kabila. Joseph. Il parle d'une voix à l'aise là. Ce qui me combat le plus ici, c'est écoutez. Ce sont les Balouba, parce que Tshisekedi et Moulouba. Ça, c'est au début des années 90. Il relance la lutte tribale. Il va utiliser que Wakumwaza. Oui, que Wakumwaza va faire comme le Godefroid Monongo. Okay. Tu vois ce papa, il connaît très bien l'histoire du Congo. Papa Kalele. Dans le groupe de 13 balles. Il te dit Mobutu, voyant que il est aussi sur le plan de partir. C'est Mobutu qui a créé le conflit Kassayen-Katanga. Ce papa explique très bien. Les choses que moi je vous dis toujours. Les Katanga n'avaient pas d'armée. Les Kassayens militaires étaient à Kolwezi comme ça, service commandé. Ils voyaient leurs frères, un militaire Kassayen a tellement. Il y avait même, je ne sais pas, un colonel, je vous avais dit, c'est pas capitaine. Là, a dit là, c'était un Kassayen. Bakasabe on est un capitaine comme le Kolwezi, à chaque cas là qui voulait qu'il. Par contre, changeait après. Les gens qui ont un gouverneur. La politique, c'est ni monde en Guinée. Il faut qu'on Kalamouchi. Ce papa Kalele explique les derniers jours les tractations de Kabila. Pourquoi Kabila commençait déjà à faire des tractations, Joseph Kabila? Avant même les élections, Kabila appelait ma parti politique à Ming. Il ne voulait pas partir, il donnait une condition d'avoir un grand nombre de militaires à lui-même. Ah, tu as déjà servi. On a fait des militaires, on a créé armée dans l'armée. Ce papa va t'expliquer bien, tu vas comprendre, il gagne quoi.